І так, вітання всім. Від... Ну що, привіт, Ютуб, хто там дивиться в записах, також пишіть, що ви там, як ви. Так, ну що, погнали, як завжди. Проходити God of War. Сподіваюся, що за декілька стрімів ми його пройдемо. Я дуже прям на це сподіваюся. Так. Тут бігав. Втикав. Це, напевно, зараз ще один ран. Якщо нічого такого буде, то йдемо далі по... Будемо далі проходити. Капати. Стоп, зараз буду. Нема нічого. А я ж тут не... Зараз зроблю собі простіше, щоб не бігати прям по всій локації. Мені сюди. Хочу сюди. So I got the sense Vanaheim wasn't supposed to be so humid. Was that the effect of Fimbulwinter there? To a great extent, it seems. So Midgard had endless night and cold. Svartalfheim had earthquakes. Alfheim had the light randomly pulsing. But Asgard didn't seem to be having any effects at all. Odin had a long time to prepare. No change I noticed in Helheim or Muspelheim either, now that I think of it. The more primordial realms might be less susceptible. How do you suppose Jotunheim is faring? How would I know? Just training your powers of speculation. I don't know. If nobody's there to see, does it even matter? Поговорили. This place has looked better. Так. About time I had something to do. Wait, feels like there was something else. Блін, проблема в наступному. Як от тут відкрити?
Воно прохід. Капати не можна. І ще потрапив. Раз. Ну. Ah, typically those weak spots come in threes. Maybe there's another somewhere around here. З того боку ти серйозно. Як мені з того боку? Ти? Тут же ж нема ніде ніякого. Напали. О, зато душу чувака. I have returned your scroll, Spirit. And I am whole again. Now I can deliver my message. Your commander is long dead. Of course. Odin sent Thor to take control of the valley. But I suppose it's too late now. Don't worry. We're handling the Aesir. Now, tell us what you know of that day. I remember walking into a meat hall, and Thor was there. Do you know why he was there? There were whispers he was looking for a Vanir military outpost. I didn't want any trouble, so I got out quick. That's the last I saw of him. But maybe there are others who saw more. I wonder if Thor was meeting someone at the mead hall. Whoa. You think Thor was... meeting Mom there? Faye never drank with Ну, me, непогано. but she would not have with him. Sometimes we never really know the ones. Опа, ну. Ні. Це краще. Поки вчити нема чого, повчимо скіли. Краще. Так, погнали далі. Одне ми знайшли. Що ми можемо знайти? Разів 20.
Hey, Mimir, you ever notice Thor talk to his hammer? Oh, still doing that, is he? Yeah. Is he, like, charming the steel or casting a spell or something? No, just a weird bloke. Bet we can get into that Revenant camp now. А тепер пішли туди. Блін, понавигадуй. Ага, так. Ти сходи, щоб... Take it off, man! You've got this! It's gonna blow! Фіга собі. З тобою допомагаю. І з тобою допомагаю. One less Sather camp to worry about. What's it say, brother? Капець, вона вигадують оці херні для... Так, дай вгадаю, це для списа? Блять, серйозно, ці всі штуки. Списа був. О. Чи три такі. Блять, це знову таке. Yes. I saw Durlin again too. After Ще яблуко є. we forced the spear, Odin appeared. He had Durlin with him, threatening him, as if he knew I would know him. But if Odin knew all along, then while we were pretending not to know each other, he was pretending not to see through us. Man, he really is a good liar. Ну, стоп. Як завжди обожнюю. Так. Прекрасно. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Лишився в нас проход. Ведений збіг. Сподіваюся, туди потрапити зможу.
Так, місце битви з драконом. Я тут так нормально. Mir, what's the deal with Odin's ravens? You can just transport him anywhere? Except for the realm between realms, thankfully. Why? Harder to find, thanks to dwarven enchantments and Yggdrasil's very own nature. Lucky us. Да. Пощастило вам, що ви збудували будинок, коротше, між світами. Хоч десь ці дворфи додумались правильно щось зробити. The stag of winter. It looks hungry. Come on already! Just come back with me. I don't care how hungry you are. Тут далі. Глухий кут. Ти не піти. You know what? My face is itchy. I think my beard's coming in. Is it? Yeah, on my jawline. See? It's growing. Is it? Never mind that. Time to fight. О, а трейра борода, напевно, росте. Бро! Що? Так, як нам потрапити туди? Туди, там прохід. Десь там зичу. Йдемо не туди. Окей. Якось туди можна потрапити. Як? І гадки, блядь. І якось залетів. Локація з набором загадок. Як до деяких потрапити? Блін. Father, do you ever wonder if you're doing the right thing? No. Що якщо тут дракон? Okay. А ні, як до дракону достати, блядь. Знову ж таки. Бігаю тут по колам великі. Another to the left.
Блять, як мені туди потрапити? Блін, опа, напевно, з усього всього це потрібно. І нас десь із там. Інших пояснень абсолютно. Падла. Зараз, секунду, зараз я його стукну. Зараз. Оп, ресурси. Окей. One left. До речі, от якраз другий шматок чувака. Кого ж я і думав. Очевидні, значить. We have brought you what you asked. Thank you, my love. She waits for me in Folkvanger. Now I can ask her to spend eternity with me. How can I repay you? Tell us what you know of that day. I was at the meat hall. Thor was there. He had a strange drinking companion. Some sort of creature, the likes of which I'd never seen. It had this barrel of meat that seemed to never go empty. What were they doing there? Getting blind drunk by the looks of it. They were passing drinks around, reveling. Everyone had a tipple too many. But Thor, he was by far the drunkest of any man there that day. Розуміло, історія про те, як набухався Тор. Mimir, what do you make of this? Thor has always loved a strong drink with questionable company. But I've never heard any word of his creature companion. This isn't a lot to go on, I'm afraid. Well, we know one thing. Thor was totally drunk when the valley was destroyed. There's still much we do not know, and whether your mother was involved remains unclear. Більше проблема наступна нам ще. Так.
Цікаво тільки, блять, одне. Трапити до телефона. І тут знаходиться ще один олень. Впала ця херня. Трапити сюди. Це ще більш цікаво. Я не зрештою. Блін, тут воду якось підняти. О. Значить, я розумію, коротше, тут сенсу сильно немає. Have you seen? Where is my hourglass? Сенсу, значить, поки щось потрібно просто тупити. Думаю, що може щось знайдемо. Погнали до портала, коротше, і підемо звідси по-нормальному вже. Якогось фіга має бути вода. Я там побачив каплю оцю. Значить, тут ще далі десь по сюжету ще. Коротше, тут поки вже нема чого. Поки могли, ми вже повивчали, побігли. Портальчик. Не бачу сенсу. Не можемо. I wanted to tell you. I read something in Odin's library about what Gjallarhorn is supposed to do. If blown by a god, it sounds through all the realms and harmonizes the space between them. Blow it somewhere like Tyr's temple, and it would be like opening up all the realm travel towers at once. It's quite a vulnerability. Wonder why he didn't just destroy it. Some artifacts defy destruction. Well, we should make Freya aware of this. Погнали. Погнали далі. He really needs to speak to you. Ось тут білок є ще якісь? А чи поки немає? Так, у нас щось апнути трішки є. Перед тим, як ми підемо далі. Тут я апну. Опа, щит. Апаємо наш пісок. Я забув, що я апав. І в цього все вивчене.
То пішли. Зараз сейф на всяк. And you find a way to make it better. Ну що, пішли далі на Азгард воювати, напевно. You think soon Ляно enough? мені чіпси танцюють. Нате, блін. Look at that. You really did it. How, in all the 9 realms, did you manage to kill Heimdall? I knew our spear would do the trick. Well, happy Ragnarök, everybody! Let's drink. Всім гарного Is it true? Рагнарока, блядь. Heimdall's dead. I can't believe it. There's no stopping it now. Odin swore peace only so long as you spilled no more Aesir blood. I refuse that deal. Yet he honored it. But now, But what? You and I know better than anyone that Odin's promises never last. We have the Аброк advantage наливати несе вже. now. О, It's мужик time правильно to bring думає. him down. No. none of you understand what's coming. Odin's vengeance will be his only concern. Not his only concern. The mask. Whatever knowledge it unlocks, that's what Odin wants more than anything. If I go back to Asgard, Go I can back. use... Go back. Да. Повернутись Look. назад. If I can finish what I started there, awaken the mask, get answers, maybe that's our way out of this. But I gotta go soon. Before they figure out what's happened. Atreus, you are home. Чувак, ти Do дома. not ask me to put you at risk again. He's at risk where he stands, Kratos. We all are. Anything we do or don't do is dangerous right now. Ля, Атреус мудрий Odin став. Чувак needs me. шарить. He trusts me. I'll be safe there. О, що, Кратос відпустить його до Одіна? Скажи, що відпустиш. Відпустиш. Мімір, From скажи. a tactical perspective, am I wrong? I don't much like it, but it is our best play. Dividing Odin's focus would buy us time. And give us a pair of eyes in the enemy's inner sanctum. But if there is truly a source of infinite knowledge, Блять, Атрей тупо на 2 табори сидить. you can't let Odin have it. Aye. And once he has what he needs from you, Then I lose my leverage. I get it. I'll be smart. Father, Батя, давай. I can do this. Повір в пацана, повір в боя. Remember our promise. You too. Ну що, Атрей? В путь. Ну, помянем. Це їх зразу, блядь. I hope you know what you're doing. I do too, son. Well, I still want to hear how you did it. you mean how we did it. You have me. And therein lies... Так, ну що, Whoa. Go right, it's fine. пішли назад до Одіна? Atreus, listen. I can't let you go back without this. A hammer? Your key, please. You ever need a way out of a bad situation? Throw this down hard and say wergi. One use only. Wergi. Thanks, Sindri. Опа, чувак Опа, нам don't щось need дав, коротше. Me too. All right. Odin said Hugin would be waiting in the cabin. Mimir, anything else I should know about Odin? Maybe a weakness or something? Like if I flip up his eye patch, he'll disintegrate. Aye, lad. Wouldn't that be? Yeah, no. Sorry, Mimir. I Чувака can't do шиза, your сам з accent. собою розмовляти I'm on почав. my own for this one.
we go. Пішли. А, Фенрір же ж прибіг, точно. Тут же Фенрір має бути. Ben? Тут же ж Фенрір зараз має бути. Ми його додому We made відправили. it back! Hey, This is your wolf? О, stop ангербоди. doing that. Oh, were you having a moment? It sort of looked like you were having a moment. I can go. No, sorry. This is Fenrir. It's okay, Ben. She's, So I was right about your knife. Huh? Ага, вгадала. I'm glad you found a place for his soul. Me too. Hey, how'd you find me here? Вона слідкує, блядь, за тобою. Марбль. Loki? This is my marble. And where are you heading off to? Back to Asgard. Hey, I'm actually using him. Uh-huh. Опа. Все, Ангербоди, розлюбила look. пацана. Once I see this through, I'm gonna know everything. How to save my father, how to stop Ragnarok, and maybe, hopefully, how to bring our people back. Loki, those are all very noble intentions. But he's Odin. You have faith in me, right? Чувак, наміри гарні, але це ж Одін. Of course I do. Угу. I just hope the story you're writing for yourself is the one that you truly want. Would you take care of Fen while I'm away? I'll take good care of him. Won't I, boy? Ілля, оце носяр. Все, я пішов. Be careful, Loki. Ну, погнали. Давай. Ну, давай. Okay. Лягай спать. Погнали. А, телепорт тільки вдома в його працює, так? I just gotta help Odin complete the mask, but also make sure he doesn't get any answers from it. Easy, right? He's probably in his study. Так, що у нас тут ще є? Nicely equipped. What needs work? Капаємо. Ну що, пішли до Одіна. If he had nothing to do with it, then why is he here? Just because They someone's should been let here to you see. defend themselves doesn't mean they're guilty. Kind of messed up logic. Quiet. Seem like Блін, а де вони розмовляють? Точно не тут. Привіт. Бля, щось занадто маленьке крісло для такого її стола. Щоб читати таке. Тур. Хто ти?
ну цікаво, зможемо з нею поговорити? А ні, жінка зла, не чіпаємо. Okay. Panic does nothing. Harness it. Ні, дівчинку жінку. Тільки можна. Heimdall's dead. Happen to know something about that? Anything? Well, I mean, everyone hated him. Sure, sure. But have you seen anything? Something noteworthy? I mean, Не знаю. you know, he did sock through it pretty hard while we were out. Maybe someone found out? Got even? I don't know. Are you suggesting my son had something to do with this? I don't know. Honest. Давай я 3. Well, Ти I ж have to знаєш, ask. блядь. Never Дізнайся, ти believed ж, блядь, you had знаєш. anything to do with this. I'm glad you're back. So, I figured out what went wrong. I mistranslated a word here. Did you now? I thought it said beyond the cry of cold breath, but it actually reads the cry of first breath. Well, that's somewhere else entirely. I know where that is. Опа, а Young ну man, давай. you've done it again. Go. Take the mask, take the sword, take the bird. Find Thor. We're going to Niflheim. Опа, в Ніфельхейм. Погнали. Missed you too. Прикольно. Один такий. Коротше, дуєш Ніфельхейм, шукаєш Тора, Hey, щоб Ingrid, бери you меч wouldn't happen to know where Thor is? Yeah, і I мандрує. figured. Так, де Тор? Through? Sorry, Allfather said I'm supposed to head to Niflheim with your dad. I haven't seen him around, and I was wondering if you had any idea where he could be. He wasn't with grandfather? No. I think I know where he might be. Follow me. I, also wanted to talk to you about Heimdall. Don't. Not here. You're right. Later. Пішли шукати батю. Дайте вгадаю, Тор десь бухає. 100%. Back in Helheim, I told you I'd help your mom understand how much becoming a Valkyrie meant to you. I wanted to, let you know that I meant it. You didn't. And you're still alive? I haven't yet, but I will. As soon as I come back. There'll be plenty of time to get under her skin later. Thanks, Loki. Я ж кажу, бухає сидить. Weapons aren't allowed inside. We'll have to check them. Why? Just do it. Come on. This way. Oh. Come on. They're not gonna let you in otherwise. Look around. He'll be here. Головне, сурт проходить. Сурт проходить спокійно. I'm... It's fine. О, Тор. Привіт. Hey, Thor. Seems like it might be a bad time, so... If you need a moment, I totally understand. No rush, but... Right where I thought you'd be. Опа. Доця прийшла батю разом. О, і пацан. You shouldn't have brought her here. What are you doing? Relaxing. Did I say no rush? I meant we should get going, right? We don't want to keep the Allfather... Quiet! He's right.
You should get going. А ну, сімейні розборки. Блін, скрізь сімейні розборки. Dad? Don't do this. Там Атрей з Кратосом, тут Тор з Атреєм, Тор з Let it be Одіним. known, the god of thunder is good for two things. Сурд з Тором. Killing giants and pissing me! Any man who disagrees will greet Mjolnir with his face. I can't. This isn't you. А ну, давай, Lord. Сурд. Зроби йому, блядь. Eugen is Тряску. waiting outside. Please, let's just... I said, quiet, boy. Опа. My name is... What? No, Oh, come on! No, I swear that really wasn't... That's enough! Опа. Драка в парі. Oh, how I've missed this! And he's still got it. Все, бійка. Ну, що на молодого? Давайте. Get away from me! This place sucks! I'm getting our weapons! Блять, а мать шарить, що коли потрібно притягнути це. You could be helping more, don't you think? You could end Thinking too much. Бля, ля Тор напухався. Оу, ма. Damn it! The door is right there! Опа, Сурд, прягала. Наступний. Хто де? 150 чувак, ну блін, ну. Окей, Локі, ну на Сурд дійсно, ну ти серйозно. Ой, да, це, блядь, Локі знає. Подивіться. Опа, другий поверх. А першим вже сама розбиралася. I used to watch it! Наступний. Там Мьольнир нам літає. Now shoot! Won't Odin be mad I'm killing Einherjar? They're already dead. They can't really die again. Бля, там і з Мьольниром карачиться. Короче, блядь. Що він взяв гарно розламав? Опа. Варп.
Як його, блядь, вибивала таверни. Давай. Ой. Упс. What if you started again? Right now, just put down the... Grab his arms. Let's get him out of there. Опа. Нормально. Good fight. Нормально. Такий Тор мінус бар. I'm sorry you had to see him like this. No, that's fine. Really. Hey, I'm strong, but you gotta help me out here. Давай. Come on, it's not that far. Тупо мінус бар, коротше. П'ят, вас так волокли бухого додому чи ні? Хто тут є? FBI, око нам. О, нормально. На вуличку, на свіже повітря, правильно. Давай, сідай, чувак. Надо відпочити. Ти. Да, ми, давай. Thor? Get up. Привіт, Мік, звичайно, ні. От ти не пам'ятаєш? You are going to Niflheim with Loki. Allfather's orders. You have to get up. I know you're disappointed. Disappointed? No. That was a glorious fight. Мене? Ні, я ніколи так не набухувався, якщо чесно. А якщо я набухувався, то я завжди просто йшов You can't спати. even say you're sorry this time, can you? І So what's все. one more broken promise? Але я міг собі так набухатись тільки вдома. Grandfather treated you like crap. You were struggling. I get it. But you can't just... Але, типу, свою міру я знаю. Типу, яку мені потрібно випити, щоб, знаєш, типу, ще бути в кондиції дістатися додому, наприклад, якщо я десь. We're here for you. Mom and I are here for you. Even when you're here. Бля, Тор страждає, коротше. We love you. You know that. I just thought this was behind us. Да, хитрун. Я облажався, да. Yeah, you fucked up. Вічі, блядь. Це ну, типу, якщо брати з останніх, то це, типу, Ragnarök, це друга частина. 18-го року ми пройшли, і це вже, типу, ось вийшов як Ragnarök, я його десь там через тиждень купив, як він вийшов. І ось граємо. Якщо брати по стрімам, то це вже 6-й стрім. Так, з останніх це чисто друга частина. До цього ремейку, якось так. You in a hurry to get back to Asgard? Just get us to that mask piece. Так, поки ми тут не побігли кудись, треба побігти. Це, блін, це напевно десь ще добра середина. Така гарна. This isn't the way. Ну, типу, по відчуттям за 50% я точно вже пройшов. Може десь 70. This part of Niflheim is way different than the maze I saw a few winters ago. If you came through Tyr's temple, then yeah.
The mist around Ivaldi's workshop is straight up poison. Я думаю, ще десь, ну, оцей стрім, може ще один, я сподіваюсь. І я його пройду вже. Was it worth it? I don't know what you're talking about. Fine, but I hope you know what seeing you like that is. I was drunk, not blind. Тому десь якось так. Where to now? Маска, куди нам? Далі прямо. Та тому, Хміль, якщо попропускав, шукати, думаю, знаєш де. Hey, why can't we just fly over these guys straight to the map? You think I want to carry you all that way? You're strong. I'm not your pack horse. Я не твоя конячка. Нормально. Типу, пропоную пролетіти над усіма кажіні, чувак. Я, типу, я не твоя конячка. Я тебе не люблю. Druid looks up to you. I hope you know that. Don't need a lecture about parenting from you. Just find the thing. Диви, Локі хоче потарашувати Стором, а цей тупо ігнорить. Looks like we gotta head through that wall. You Something wanna... I need to do first. А ну, що таке? О, чуваку погано стало. Все, нехер бухати ото. Now we can go. Біжли. Тор, як, нормально? Нормально. Тор, що ти, нормально? Loki, you really keep trying to... I don't even know what you're trying to do anymore, but you have no idea the kind of shit I've been through. Right. Half giant, son of a powerful god with impossibly high expectations. How could I ever know what that's like? Цікавився міфологією, якщо прям, щоб так заглиблюватись і вивчати, ні, а так поверхнево, ну, щось там читав, колись вивчав. Цікаво було просто, знаєш, так в моментах. Типу, скажімо так, загальну базу якусь там я плюс-мінус знаю, можу, звісно, багато в чому десь там і помилятися, але в основному я знаю. Ну, загальний принцип. Але щоб прям якось так вивчати, там досконально, я ні. Коли цікаво, там, коли якось мені це, то я беру щось там, шукаю, читаю інфу, да і все. Не більше. Да, блядь. Don't bother getting me. You know, I'm not trying to do anything. I'm just pointing out we're not that different. I got no interest in bonding over shared blood. Тому якось так от. Так, а це ж Локі. Я ж по суті граю за Локі. Типу, Атрей, син Кратоса, да? Типу, в скандинавській міфології він же ж Локі. Бо Кратос, ну, типу, грецький бог, да, який смотався в Скандинавію, знайшов жінку з племені гігантів, да, зі світу Йотунхейма, Йотунів. І от напівгрецький, цей бог.
лисицю? То не лисиця, то вовк. Він у вовка перетворив. Another wall of ice. Thor, could you... Блін, з Тором можна Okay, проходити все. I just want to add one more thing. If you can't be yourself, you also might not feel like you can follow your own path. That doesn't sound familiar to you at all? Я колись пам'ятаю, я дуже в шкільні часи дуже цікавився історією стародавнього Єгипту, пам'ятаю. Я прям це я на уроках типу всесвітньої цієї історії, я там навіть доповіді всілякі, коротше, робив прикольно. Не знаю, мені тоді це виставляло в кайф. Мені дуже була цікава історія стародавнього Єгипту, не знаю чому, але мені було цікаво. You take this one, kid. Where are you going? Оп, що ще вийшло? Посумонити можемо. Блять, білку. Найс. Так, Локі вміє сумонити білку. Клас. Там білка потрібна. So we've got some similar life experience. What does it matter? Seems stupid to gripe about the things we can't change. Чому? Who says we can't? Ну, блін, мене типу більше вставляли приколи там оце з їхніми там фараонами, богами, оцим всім приколом їхнім, так сказати. Типу, кожному своє, не знаю, мені подобалось, ну але ж мені в моменті, знаєш, я ж кажу, це були шкільні часи. Зараз я не знаю, мені б навряд чи було б цікаво. Так, погнали далі. Біжимо. We're far from Ivaldi's workshop, right? Far enough. Ж не усім країнам бути, я там не знаю, Грецією, Скандинавією, да, щоб там. Damn it! Ancient! Again with the gripe. Постійні там Calling out a файти problem були або isn't ще griping. щось. It's healthy. Bet you're glad I'm helping so much this time around. You're welcome. I will say the sword's doing work over there. You're lucky she's helping too.
I love walkers. You just blast Вне them apart. історії. Poof. Ну да. Problem solved. Don't have to think, don't have to feel. Так, чергова стіна. Зато Україні цікава історія. Блін, в Україні історія також цікава, якщо брати міфологію і решта, але, на жаль, чомусь, я не знаю чому. Якось. Блін, як це правильно сказати, не знаю, може з моєї точки зору воно буде звучати по-такому. Але чомусь навіть самим українцям своя ж там така от міфічна, міфологічна історія не цікава. This is fun. I don't think that's where we're supposed to go. So? Fun. It was. Так, через себе прокинув. Та ти що? У мене, наприклад, от по-українськи якісь там знанням української мові максимально нуль. Так, ресурсики, сюди. What are you going to say when you see them again? Siphon through it, I mean. If all father's pleased, it doesn't matter. Look, kid. I don't need you to solve my family problems for me. Just find the mask and let's get out of here. Так, куди? По загальну казав? Ну. Ти ж не уточнював тут яка. Якщо брати загально, то тут да, блін. Якщо тупо провести паралель з усім, то тупо вся історія через битви, війни, блін. Up this way. Looks like there's a path. В такому плані на це дивитись. One pathway coming up. Куди? Тор, ти де? Брадер. Сюди? Окей. You enjoying the freedom? Out here without Fabian looking over your shoulder? Well, yeah, I guess. It's different from what I'm used to. In a good way. Віром правослов'я немає. Ну, блін, тут же ж як виходить. Я ж не буду врубати експерта, але я вважаю, вона також є і цікава, але чомусь, на жаль, вона якось не передавалася, я не знаю, там навіть в усному варіанті, типу, або ще якось. No thinking. Опа. It's better when I know it's gonna happen. Везли. Але як на мене було б також би цікаво знатися більше, що було. So, we close? Maybe. I can check. Писати, да, а як же ж, і тут найпростіший варіант передання інформації. Усний. Так, тут в нас буде цей берсерк, я поняв.
Тут там у нас буде берсерк, але проблема, напевно, того, що от якраз таки така, що типу до приходу християнства, ну, коли вже з'явилось християнство, то якби оця міфологія вже язичництво нафіг не потрібно було, бо якби ж релігія більше диктувала, напевно, там правила того, про що ви можете розповідати і таке інше. А там Тори возьме не просто. Тому, напевно, і під цим впливом також, ну, якщо так думати, то вже впливом також тоді з'являється і причина того, що чому про це мало є взагалі. Thor, I hope everything goes okay when you see Sif and Thud again. Well, hoping's better than thinking. It's a start. Нічого сидіти далі. Спокійно ж собі сидів, помилився, готував. Та і Тор таки мінус. Так. О, тут 100% має бути якийсь файт епічний. Ми не можемо так бігати. Маска. It's here. Давай, 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 давай. Давай, блядь. Давай, ціла кита є. Давай, маска. Опа. That was close. Thanks, Thor. Wasn't about to lose that. Loki, you did it. Опа, і Одін сразу We are on прийшов. the verge of great things. Зря ти, All of падла. our work together. You're welcome. Опа, сурт. I'm sorry. You are here. Why? His father murdered Heimdall. Forseti has proof. Take him. No. Leave him alone. I command it. You said no more Aesir blood would be spilled. You said family comes first. You don't think that this is retribution for him being here? He's put your granddaughter in danger. He's made your son miserable. Loki didn't kill Heimdall. His father did. Your daughter is old enough to make her own mistakes. And your husband started drinking again, all on his own. Dismissed! Закінчив, You ля. two, a word. Ля, диви, розставив, блядь. Тупо все розставив по місцям. Упа. Can't you see what's happening? He's not protecting us. Magni, Modi, our boys. We used to tell them stories by the fire. Do you remember? Тупо заткнув по We would фактам. carve the wooden Просто. horses. We would play and laugh until the sun sank and they fell asleep in our laps. О, сів давить. They were thrown давить. at the Allfather's problems like brittle knives to a mountain face. And for what? What if Thrud's next? Бля, рука Сів і рука Тора. Рука Тора як голова Сів. You kill my son. А ну, так, секунда. Шумери, акаці записали недовго до славяну, коли ці відтворили смерті мав, зараз створили вам що. Опа. Опа. А тут Тор згадав, блядь. I have no idea what's happening. You know, I finally thought of something I can teach you. Hey, stand down! Sentry better be right. Where do О, я таки думав, що це телепорт в один бік, блядь. You sure know how to plan an exit. Atreus. О, маску ще спиздив. А ти падла.
Glad you're safe, lad. Got out just in time. Pretty sure I burned my bridges in Asgard, though. Wait, why were you out here? Sindri told us where you would arrive should you find trouble. Oh, thought you might have been exploring without me. No, lad. Your dad was just concerned. Though, now that you mention it... Mimir. Brother, please. It's all so crowded and tense back home. Don't you miss the three of us out finding our own adventures? Putting off the inevitable. Але, типу, як на мене, історія, типу, not the worst це idea. міфологія скандинавів, Do you wanna show напевно, everyone the mask? найпопулярніша It'll буде. keep. Одна із загальному. Навіть грецька якось міфологія не така. Get out of here and hit this charm, you lumbering fucking I smell leanworm on you. I do, it stinks. Quit messing around and come ring the chime. Ну. Oh, good, you're here. Not a moment too soon. Here's what I found. What a rambunctious bunch. Привіт, Норд. Speak. The tree has давай, become Білко, що ти rather хочеш? overgrown. And? And if it grows Що too ти, Норд, як wild, справи? the branches risk getting too heavy and falling, which is not ideal considering they hold all the realms. I am no gardener. What an absolute shock. Ні, No, ні, I я do маю not на увазі в require any загальному. horticultural skills from you, but I would ask that you keep an eye open for the stags of the four seasons. Oh my. They normally graze upon the tree and keep it tidy. Unfortunately, Bitter decided it would be funny to trick Arrogant Чим into захворіла? releasing them. If you happen to find the stags during your travels, I would greatly appreciate assistance in bringing them home. I would have one of my spectral squirrels do it, but they, well, keep eating the feed I give them. Consequence of it being the most delicious food in all the 9 realms, I suppose. We have seen these stags. Great! Then all you need is some feed. Once you've found a stag, the feed should calm them down. Then one of my spectrals will guide them back here. And, don't eat the feed, please. I will not. Vigilance asked me if I was too chicken to release them, but I am in fact not chicken-like whatsoever. So as you can see, I had no choice. Yes, of course. What else could you have done? While normally this would be a harmless prank, Fimbulwinter prevented the stags from returning, and now they have long since scattered to parts unknown. It was worth it. Now then, any luck finding those Почекай, я тут з білками розмовляю. Напевно казати, хто її популяризував. Ну чому хміль? Я не маю на увазі, типу, що от прям якось популяризація, просто якщо от так подивитись, типу, в загальному, да, на цю історію, навіть не вдаючись оце кіношні, ці приколи, ігрові приколи, все решта, якось так, типу, воно все рівно якось так цікаво, типу, блядь, оці теорії, там, 9 світів, да, там, Одін, все батько, там, ну, весь оцей двіжняк. Понеділок під наркозом буде визначати, робити огляд зубів. Раніше з них, то у нього виснажена функція проблеми. See? I told you the key would get him home. А я ж як завжди Норд стрімлю. Dwarven magic makes no sense. У мене ж графік стрімів один. Коли я вдома, я й стрімлю. Коли я не на роботі. Are you okay? I'm fine. I just hope unlocking this thing was worth the cost. You have it. What did it show you? I didn't get to use it. They found out about Heimdall. I had to run. But at least Odin can't use it either. But if you didn't get any answers from the mask, all you've done is steal Odin's greatest treasure. Just after your father's killed his most loyal ally. None of us are safe, even here. So we have no choice. We find Surtur, sound Galahorn, and bring Odin to justice. Now. You'd incinerate every Тож soul in скінчик, Asgard and блін. call it Норд, то self-defense. скінчик. Does he ever suggest А це plans or справжній. just crap on everyone else's? The obvious plan is staring you in the face. We don't need Odin to use this. We can slip into Asgard and do it ourselves, right under his nose. We gain the knowledge we need to shatter this prophecy of war once and for all. Except begging your pardon, you don't have a way into Asgard. They got the big horn, don't they? Oh, so you expect them to sneak into Asgard blowing a horn that sounds across all the realms? I expect you to fight my Ігра з Кінвеном, о, прикольно. Please,
Just think about it. Ех, ну що, масочка, так? Як за нього треба було 300 плюс гривень, так. This mask. Та The easy ні, answers that it promises. I know this. Shortcuts always have a price. Atreus, you have carried it. What do you think? I think it's a chance. At worst, we'll have something Odin wants as leverage. At best, if it really gives us all the answers, then we can make our own path. And nobody has to die. Grand. Now all we need's a way to Asgard. Що, ми нарешті дуємо в Азгард? I know I've been a burden to you all. I know you've questioned why you even pulled me out of that hole. I have too. But it's clear now. This is what I'm needed for. This is my purpose. One last time, I will pick up my spear and... Останній файт. I will lead us to Asgard. Ура! Excuse me, but if you got a way to Asgard, where's that idea been this whole fucking while? That's rather a fair question, brother. You withheld Asgard. You would have gotten us all killed. And we needed to give Loki time to find his destiny. Here it is. Я зрозумів тебе. It's all led to this. If we can get inside, I'm going after Odin. I will not stop you. We can do both. Spot on, brother. Що, нарешті наш план. Чат, ми йдемо війною на Азгард. Все. Works for me. Let's do it then. And quickly, before he Sure. sees us coming. He does hate surprises. Slow down, you damn spruce. I still want to hear the details on this, new way to Asgard you got. Spill it! It's an ancient path. We can't reach it from here. Where then? Let me collect my things and I'll show you. You ain't got no things. And where are you going with that map, Brock? That belongs to the kid. He earned it. All Опа, you've done Брок was make розійшовся. passable dirt soup. Brock, it's okay. No, it ain't. This ain't right. All the pieces ain't welding together true. Like, what's with him calling you Loki anyway? You know that ain't his name. Hey! I'm talking to you! You never shut up! Опа. Блін, Брок здох вдруге. All the things. Let go of the boy and face me! Tell your brother to throw me the mask and you've got a deal. Moving. Freya, if he dies... Now. Wasn't part of the plan. Блять, а You це three цікаво. guys, we are square for Heimdall. And honestly, you got a bargain. I will kill you. Plan on that. So nice spending time with you again. Freya, please. Can't be in two places at once, Frigg. Hey! I don't move, you don't move. Don't do anything you'll regret. Блять, один вже ж може тупо телепортуватися зараз. I'm in control! Here! Throw me the mask! Now! Бля, коротше, єдиний чувак, який про все здогадався, це Брок, блять. Що їх не йобують, блять. Просто от в прямому сенсі цього слова. Ой, молодчик. Too bad, son. Looks like war after all. Встигли маску забрати. Блядь. Кратос, молодець. Тупо кращий. Please, you have to save him. You have to. He can't. You can't. Maybe if I go back to the lake. Stop it. Серйозно, Брок помре? I know what you've done. And I forgive you. But you gotta stop. You gotta let go.
Ля, Одін мразь. Блять, а куди вони Стоп, що, блять? Куди вони, блять, зникли? Індрі, блять. This whole time? На маску. So. Коротше, виявляється, ми, блядь, з самого початку тоді, блядь, звільнили не Одіна, ой, кажу не Одіна, не Тюра, ще, блядь, в шахті, а Одіна, блядь. Що? Now? Зараз дати пізди, блядь, Одіну, все. Це що ми Now we зробимо? kill Odin. And anyone who gets in our way. Atreus. Come. What? Where? It does not matter. Where are you going? Опа, куди ти йдеш? We are done. Все. Кратос ліває. Нате маску, блядь, все, розбирайтесь зі своїми проблемами самі, блядь. Кратос ліває. You can't run away from this, Kratos. Odin won't stop until we stop him. We need you here. От і все. На самом цікавому тупо бере ліває. Where are we going? Oh. Блять, а Кратос молодець. Father, can we? I want to go hunting. I will follow. We are with you, Atreus. Ну, підемо м'яска, зараз ловимо, але... І знову завісає, господи, як я люблю цю гру. Ну це ж найкраще, що тільки могло б трапитись. Блядь, гра молода, пофіксять. Блядь, це, до речі, я не знаю, це тільки в мене, напевно. Ну, принаймні, того, що я знаю. І кого я там питав, хто в мене ще також грає Ragnarök, то це, блядь, тільки в мене такий тупий прикол того, що воно, блядь, вилітає. Якогось фіга. Вірніше, навіть не вилітає, а завісає. Якщо вже бути точним. Грати. Обожнюю цей просто момент. Комусь. Типу, вже більше ніж 30 годин у мене награно якраз, блін, всі ці 30 годин. В середньому десь раз в 1,5 години, блядь, 2. Воно, блядь, вилітає. Погнали з останнього моменту. Я думаю, в Ігдрасілі ми вже будемо. Угу. Father, can we? I want to go hunting. I will follow. We are with you. Трей, що з обличчям? Він хоче плакати, але не плаче. What do we hunt? Deer. Which way we headed, lad? In the direction of deer.
Опа, це тупо флешбек на те, що з чого все починалось. Як в першій частині, типу, йдемо на полювання, йдемо ловити оленя. Погнали ловити оленя. По кому шашлик? Ребят, замовляйте. В нас олень буде на вечерю. То ще не вечеря. Do you wish to speak of what happened? I think I heard something. This way. He just needs space. Here. Tracks. They're leading that way. Scum. Там ти скам. Atreus, violence changes us. You are not weak to feel its effects. We're all feeling its effects. We're heading the right way. There's broken branches over there. Come on. I keep seeing it. The knife, rock, Sindri's face. Нарешті. Він заговорив. Нарешті. There it is. Ай-яй-яй-яй. Опа, олень. Давай я як завжди, хедшотиком. Elbow up. Accuracy over speed. А куди ціляємо? Why? That was running. And so are we. Як і ми. Don't understand. When an animal is wounded, it must stop the bleeding. Or it will Опа, die. знов філософія Кратоса. We have been wounded. And this is a distraction. It's my fault. No. Давай, Локі, поплач. Тобі надо поплакати. Давай, чувак, We давай. should find Sindri. I have a pretty good idea where he might be. Lead. Is it okay if we take the sleds? I need to think about what I'm gonna say to him. Of course. Поїхали. Шукати Сіндрі. Everywhere I look, I'm reminded of my mistakes. Our actions have consequences. To be reminded of them is not punishment. Feels like it. Згадав медведика, якого він бив, да, в формі ж медведя сам. Блін, таке відчуття, що ми наближаємось до фіналу, але я сумніваюся, що це ще фінал. If I had just... Seen through a deception that fooled us all. Stopped an attack you could not predict. There is no if, Atreus. Your father's right. There are things even gods cannot control. Давай, полізли.
На санках покатаємось, коротше. Вона. Блін, а якщо Фенріра запрягти? Becky. Come. Блять, це був би мем, якщо Фенріра б сюди запрягти в ці сані, це було б прикольно. Що, давай Атрей. Дай. А, ворота відкриті, да, точно, We є can забув. take the sled when you're ready. Here's Temple. That's where we're headed. Погнали. Mimir, is there a chance that we could bring Brock back? Sindri did it once. Maybe we could figure out a way to do it again. I'm afraid not, little brother. When a soul missing its full gear, its direction, like Brock's, leaves its corporeal form, well, it can't reach Так, я the lake of сподіваюся, на нас souls. ніхто ж не нападе. He's not only dead, he's been denied an afterlife. There's nothing to bring back. He's really gone. Atreus, if there was anything we could do, I promise you, we'd be doing it. No. It was stupid of me to hope in the first place. Так, ми на озері. I miss when the lake was still water. I feel like I want to get on a boat and just sail away from here. From Ну, everything. Атрея You ностальгія, cannot sail але away from your mistakes. It is Що ви чат, impossible to розповідайте, forget як them. ваші справи? Хто там? I have tried. Як вихідні They'll follow you no проходять matter ваші? where you go, little brother. Блін, до речі, а в мене тут, питання. Метеозалежні є? Бо If you want to sail, має бути зараз якась магнітна буря, блять, я це сьогодні відчув на собі. Не знаю, чи це правда чи ні, але, блін, The lift at the end of the bridge should у still мене work. тупо, коротше, We can get башка up to the temple that розривалася way. такий. Поки не приїхав цей, не приїхав, не випив We really туди. should stay on the sled until we reach the temple, brother. Я не сходив навіть в душ, блін, тупо ніхіра не допомагав. Те, що голова просто Так, ну що, погнали. Блін, давненько ми тут не були. Atreus, what makes you so sure Sindri will be here? It's where he and Brock reunited. Reforging something that broke. He'll be here. Теж боліло. Ну, блін, кажуть, що типу ж магнітні бурі від сонця. Опа, блядь. Да, а Трей тупо знав. Sindri? Sindri, I'm so sorry. No. No, I don't want to hear it. You don't know what sorry means. Опа, Сіндрі на нас це є. Злий. We're not letting Odin get away with this. Would that be the Odin you invited into my home? we were all fooled. But some of us were bigger fools than others. Aren't we? I gave you everything. My skills. My friendship. My home. My secrets. My treasures. And you just kept taking. And now what have I got? Not even my family. Ні, ну це тут жорстко. You weren't дійсно. sorry.
This is what sorry looks like. What can we do? We. There is no we. There's only you. No matter what the cost. So what you can do is get the fuck out of my sight. Блядь, хоч десь Сіндрі, коротше, виглядає, блядь, жорстче, ніж плаксива дівчинка. Яким його до цього типу показували, боязким, таким трішким таким а-ля слабкуватим, наче. Типу, Сіндрі це добра частина. Коротше, якщо так подивитись, типу, Брок і Сіндрі це, типу, дві частини одного цілого, тільки їх розділили. Брок, коротше, типу, забіяка, а Сіндрі добряк. Типу, такий от. Якщо на це так подивитися. Типу, вони брати рідні, все решти, типу, от. Як одна монета з, типу, з двох різних боків. Ну що, ми намагалися, Атрей. There's no making this right, is there? No. But I know I'll feel better when we brought Odin to justice. Justice? Justice is not what we seek. It is vengeance. Every path I walk leads back to vengeance. Хоч Кратос шарить. We must return to Freya. Хоч Кратос шарить, що, коротше, типу, все те, що він робив, це, коротше, тупо помста. Неважливо як, неважливо де, неважливо чому. Це ведеться тупо до помсти. When we get back, we really are going to war. It has come to that. Yes. When we were back in Svartalfheim, looking for Tyr, this isn't what I wanted. This wasn't what I meant. Not if it meant losing Brock. We know Atreus. We know. Це ворота. Блін, нас же ще ж там доповнення Вальгала є. Там побігли. Там його зробили якимось рогаликом. І я йду. До воріт. А ворота де? А тут снігом завалило, тут не сходиш. Коротше, зря приїхав. Пішли воювати. Так, нам куди? Мені головне подобається. Вони лівнули. Текли, все залишили. Поговорили з Сіндрі і психанули, коротше, зразу повертаємось назад, все хуйня, давай по новому, The house should be secure. And she will not turn away allies in her vengeance. Aye, it's all our vengeance now. And no more fake Tyr to twist our minds around. Oh, what a mockery he made of Tyr's desire for peace. And mine. Кратос не бог війни, він бог неоднозначності якоїсь.
Зараз сейвонемо. Ну що, дубль 2. Привіт! Ми прийшли вам допомогти відпиздити Тора. You're back. Are you with us? Good. It's time. Time for what, dare I ask? Time to unite the realms against Odin once and for all. Tyr tried to unite the realms. The real Tyr. Everyone loved him. And even he failed. Then we better not fail, or there will be no one left to try. This is Ragnarok. And Odin's already heard every blasted plan we have. Yes, we've lost the element of surprise. More than that, we have only one way to Asgard, and it's not subtle. Ага, генштаб. It means Чат, we enter from план Tyr's перемоги. temple here. Якщо що, план перемоги Asgard's на wall цей is на here. столі. Odin's host of Einherjar will hold the space in between. Which means we need armies of our own. As many as will answer the call. Numbers Odin won't see Сапа, coming. вітаю. And that's just to reach the wall. To breach the wall, we'll need to find Surtur. Ratatoskr was able to procure this. Опа, чергове яйце від білки. The three of us will go. I know just where to look. Splendid. Що ти, Сапа, як справи? Allies, Як then. вихідні твої? Who do we think we can get? I'll venture to Helheim. Try to recruit the army of the dead. And I'll return to Alfheim to unite the elves. Just like that. Unite the elves after centuries of war. Wow, they really like me in Alfheim. Плюс-мінус. To Valheim. Yes, to find Sigrun and muster the free Valkyries. Midgard has no army. No Niflheim, no Jotunheim. That leaves only Svartalfheim. I'll go to Svartalfheim. Опа, Sindri? хто? Are you sure? Сіндрі, I said I'll давай. go. Бля, Сіндрі готовий, коротше, відпиздити Одіна. Все, я поняв. So be it. Ну що, чат, план перемоги готовий. Йдемо на Азгард. Опа, Фрейр бухнув, правильно. А чому плюс-мінус, Сапа? Що таке? Не виспався, не дали нічні тривоги знову поспати. I almost envy everyone else's impossible mission. І чому? Так, а ми куди? Кого ми муспельхіємо? І типу я не проти, але муспельхіємо? Жінка. Блять, співчуваю. You said you know where to look for Surtur. Yeah. I unlocked the secrets in his shrine when I was in Muspelheim with Thor. Thor. Don't worry. He didn't see me go in. That was not my worry. Now look. When we find Surtur, we'll have to convince him А, to ми combine за with his Суртуром wife, дуємо. Sinmara. Combine. Yeah. When the two of them, join, they'll create an enormous Asgard-destroying monster. Oh my. Ні, ну, жінка свариться теж все, I то have some Габела. doubts regarding negotiations with Rasfelger in Helheim. My thinking is that she may be more amenable to speaking with a member of the, deceased. Mimir, you're needed. Oh, death is a skill now. I suppose these two can survive a bit without me. Brother, if you wouldn't mind. Very well. Many thanks. Так, чувак, здаю в оренду голову. Hey, I Повернути think I такі can see місії Surtur's forge in the distance. Фашистському втікався. А ти хитрий, молодець, молодець. Surtur's wife. Where is she? Niflheim. Hey. We head down towards А що в that тебе tower. там свято We might be якесь able чи to що, see the що forge. ти із кумом залишив? Просто типу чергові там кумовські посиденьки, оце знаєш, там просто так. Взяли, зібрались, потрадіти, потусити. Heads up!
I wonder if they saw their prophecy and decided to isolate themselves in their home realms to fight it. Understandable. Hopefully they'll understand why Ragnarok needs to happen now. Look, over there. Все, зрозумів. Так, чувачки, що ви? Behind you! Incoming! Ой, як гарно. Так, що вам буде болюче? Ремонт блін, непогана штука, але дорога. Звучить непогано, але дорого. Так, розібрались. Так, нам куди? I think the forge might be past this lava fall. Коротше, ми дуємо за Суртором, за смертю Азгарда. Зашибісь. Тепер зрозумів нахера. По Суртору. Як давно ти не володів? Блін, чомусь мені згадується Assassin's Creed Valhalla. Доповнення там одне із, де також типу ми також за Суртором бігали. I don't know. We can't win this war without them, right? We gotta be close. I can hear the forge. Я тут пропізно. Можемо це десь збоку підпалити. Опа, один підпалив. Блять, мені ще один. Підпалити, да? А як? Хто знає, як підпалити факел? Ще один. Something ahead. Be ready. The Phantom! Try hitting it when it's low! О
обожнюю. Блін, ремонт, звісно, прикольно, але... We gotta take out these springs! Як на мене, дорого ці ремонти. Try hitting it when it glows! Та почекай, блін, на нього, не кричи на мене, тебе. А де третій цей, хто бачив? One of its runic springs must be hidden. Those pillars look weak. Maybe there's a spring there. Так, сюди. От і перемогли. Nice job. Так, чудово. I'm really sweaty. Let us find Surtur. Так, чувак, ми за Суртуром, але... Ми торнадо можемо пускати, але ні, мені це прикольно. Ай, так. Той факел десь... Through the broken gate. I think we're close. Блін, я тільки не розумію, блін, виходний плюс-мінус, жінка свариться, в кума ремонт. А ти ще недовольний? Стоп, а щось не сходиться. Тебе тримають в заручниках, признай, дізнайся, ми тебе врятуємо. Куми не кума. Якщо тебе тримають в заручниках, напиши щось, ми виїдемо, врятуємо. Так, питання чудове. Як тебе, блядь, тільки запалити? Я думаю, ми його десь, напевно, знайдемо в іншому варіанті, але, блядь, я дуже сильно в цьому сумніваюсь, звісно. А його That's gotta be him. We will ask. Туртур Спорч. Так, хто в нас тут цей? Працює. Hello? Surtur? Туртур, що ти? Well, either it isn't him, or he's ignoring us. Брадер. Come on. Брадер Туртур. Туртур брадер. Hello? Здорово. Що ти? We seek a fire giant. Go away. What just happened? Hey, that wasn't... We deal with these first. Ти поняв. Another one? Focus! He is the guardian of this realm. It is his right to defend it. Глядіть понаїхало. Так, мінус один. Це ще один. Так, чекай, передачу.
It's done! That's it! Все, Сапа, за тобою їдемо. Чекай. Не знаємо куди, але ми за тобою їдемо. Тримай, блядь. Отримайте і розпишіться. Man, if that is Surtur, he's got a lot to answer for. As you said, we need him. Так, чувак, щось ти слабенько на нас накинув. Я думав, буде більше. І так, Суртур, дубль 2. We need to talk with you. I won't help you. Who are you? Who you seek, and what's left of him. Oh. Залишки Why won't you Суртура. help us? I don't want to. Elaborate. We'll die. Right. Because you've got so much to live for. Not me. Her. So what's the point of all this? You keep separate from Sinmara just so you can sit here and wait to die? At least if you joined with her, you'd be together again. We are О, together. Атреюс Амур. Він хоче звести на Суртура Сінмарою. Got her heart. She's got mine. А, It's сорі. not much. Вони вже разом, сорі. But it's enough. But you're not even... Have you ever been in love? It's No. pretty good. And Odin will succeed. And all realms save Asgard will fall. Yeah, he must die. It's true. Чувак камінчиком тупо кує. But I won't sacrifice her any more than you would him. Sorry. Блін, побігаємо якось Assassin's Creed Valhalla, чи ну нахер? А ну, питання, Wait. чат. Those blades. May I see them? А, ну. Суртур дасть нам свою силу в цім. І... Yeah, there's primordial fire in those. They are not of these lands. Shouldn't matter. Неважливо. Блять, я як знав. Yeah, that could work. Ми Окей. щось отримали. Put those in here. And I'll become your monster. But I don't want her involved at all. But the prophecy says you two have to combine. Sure this'll work? What have I got to live for? Ля, Суртур наше станем, коротше, чувачком, якого ми можемо сумонити. Оу май. Not here. Де тут, блядь? Follow me. Кратосу сказали, втекни сюди і... Все, я буду твоїм. Блін, чуваку казати двічі не потрібно, типу, блядь. Бери і втикай, Зупиняють завжди. Where do we go? Spark of the world. Which is... Place where Niflheim and Muspelheim meet. Where the first realms came into existence. You won't be able to get through this, huh? Поворот розплавлений. Чувак, а відкрити не можна було, ні? Надо плавати. Surtur?
Still me. Better than walking. What awaits us at this spark of the world? Magic. Primordial stuff. Магія, переворотна херня In my всіляка. heart will be good. I'll get big. Smash stuff. You'll like it. But what'll happen when you change? Dunno. Won't be me anymore. How will you, or, future new you, know when to attack Asgard? You got the horn, right? Ну де? Yeah. Then we're good. Sort of, were you at the beginning of everything? Yeah. What was it like? Loud. So, Бля, нас змусив бігти, а сам літав. the spark of the world. This is beautiful. I'll meet you across. This feels too easy. Odin knows we have Gjallarhorn. He knows you have the mask. After killing Brock, he knows we would seek Surtur to start this war. But what other choice do we have? None. He knows that too. Але ж лутати нам ніхто не забороняв. Почекай, Суртур, я ще декуди схожу. Whenever you're ready. А, тут нема нічого, да? Тільки кристалики. Блін, погано. Що, готуємось до Рагнарьоку, блін, чат, все. Що ще сказати? This is Готуємось it. пиздити What Одіна. about Sinmara? Should we at least tell her? No. It'd hurt her too much. More than not knowing what happened to you? Sometimes loving someone is about choosing the lesser pain. That Так, doesn't make арена, any де ми sense. маємо, напевно, битися, щось таке Promise. відчуття. You'll stay away from her. You have our word. Sorter, stabbing you with the blade's gonna be enough to create this new you? Sinmara's heart is cold. So beautifully cold. Your dad's now got my fire in those blades. If enough of me and the spark's fire go into enough of her, it should work. Отже, Okay. зрозуміло, ми створили Фенріра, ми створимо вбивцю Азгарда. Блять, все ми. Типу, всі оці скандинавські типи, блін, які оце отут тобі, вони ніфіга не можуть, все робимо ми, коротше. Єдиний, хто може це все зробити, це Кратос, блять, все. Він новий герой Скандинавії, блять, підпіздив Грецію, врятував Скандинавію, все. Blades. Move! Давай, їбош. This'll hurt. Буде боляче? Кратосу не звикати до болю. Now, for the really painful part. My fire, her heart. Combine them, you get Ragnarok. Oh my. It's time. Їбош. Ну от і все. Все, вітаю, ми створили Рагнарёк. Все, заїбісь. How long do you think this is gonna take? Опа, блін, я так і знав, я казав, що тут файт буде.
Odin must have sent them! А в них типу одне хп на двох? А ви ще підбираєте. А, блядь. Кріст і міст. Давай. Добре. Surtur, we could really use a hand right now. God, help me! Я так і знав, що там не з Валькірієм, але я так і знав, що ми з кимось будемо грати. Ми не можемо. А ви подивіться на купу. Get out of there! До побачення. Блін, господи, скільки вас станів. Блін, а там я не... Так, стоп. Як добре, що я його купую взяв. Behind you! Блін. Що почати? Funky Leaf! Move, father! Tremble! Tremble! Так, мінус одна. Ні.
Get away from him! А той молодчик тупо, блядь. І просто подивіться на це. Ля, жорстко. Жорстко і прикольно. Did it work? Sorter, are you there? Блядь, ну це було жорстко. Але тімворк це просто жесть. Просто краще. Whoa! Ти, Суртур, Will you help us attack Asgard? Great! Hear that? All we have to do is call him with Gjallarhorn when we're ready. Let's head back to Muspelheim. We can take the Mystic Gateway back from there. Заживіть, коротше, чувака створили, ну пішли. It worked. I can't believe it. Блядь, чому так дохера досвіда ви даєте? We got Ragnarök on our side. Sorter's plan just worked. I mean, the Valkyries were a small setback, but I bet we've got Odin worried now. Блядь, ну мінус 2 топових валькірії. Це 100% одні з топових валькірій Одіна, які він зміг прислати. Think about it. We're gonna show up to Asgard, and Ragnarok's gonna come in and wreck everything. Odin won't stand a chance. We're gonna win. Frollo's right. Groa failed to predict what we would sacrifice in return. Maybe she could only see the big stuff. This is gonna work, right? It must. Ну, має спрацювати. Коротше. Залишилось відпиздити. Ragnarok's strength grows. Hey, check out that cliff. The earthquake must have shook this place up enough to make a ledge. More of Odin's forces! Trying to finish the job as Valkyrie started! Behind you! Блять, якась фігня нас близько поплюнула, а нам пофіг. А що там у нас тут? А, пташка. Father, shield strike! Блять, ні, ну пташка нам би заважала. Right side, incoming! Побачення. There will be more. We gotta get out of here. А чому б ні? Не знаю, може Білорус. Білорусів ще забрали. Up this way, father. Так, з усіма We can climb розібрали. back towards the gate. З усіма. So, you fought in a lot of wars, right? You've never had anything like Ragnarok on your side? I have. And the creature does not guarantee our victory. Right. Що ти, дозакривав? Да, ми щойно Суртура створили нового. Ну, Рагнарьок. Потренділи з Суртуром. Чувак дав добро. Another earthquake. This whole place is gonna fall apart if those keep happening.
А же фінішно, ну, чудово. Use a shield strike! Раз фінішно, Behind! А що, ти в себе позакривав уже? Чи є? Не до пройдення шляхів. Блять, чувак, що ти вибухаєш? Чи ні? Блять, в мене тупе питання, як, блять, підпалити отой клятий, отой факел? Father, the Einherjar aren't gonna stop attacking anytime soon. We need to get back. Та це ж довго. Alka! Та кількість, яка мені потрібна, вона, блядь, це не відповідає тому, скільки мені надо їх. Не дістало ж, 100% не дістало. Ну, не дістало. Ізі, ага. Alka! Блять. Alka! 15 хвилин грав, фіга. Ну, то бачиш, не дістає, блядь, теж. Там, де мені надо, воно, блядь, не дістає. Блядь, чувак, я це розумію. Alka! Один точно має бути великий, щоб дістав. Alka! Угу. Великі ми не роби, блядь. Проблема в тому, що вони обмежені тут. В тому, скільки їх можна розставляти. Alka!
Так, окей. А ну. Хер там. Тупо хрен там. І хоч великими роби, хоч невеликими роби. Nice. There we go. Тут великими, вірніше маленькими тут не виходить, все рівно великі потрібні. А ти кажеш, не роби їх великими, блядь, ага. Все рівно великими їх потрібно робити, як мінімум один, щоб стати. Тому тут цей прикол не виходить, що не роби їх невеликими. You're quiet. I mean, you're always quiet, but this feels different. I had hoped my days of ceaseless battles were over. I had hoped to never see my son go to war. We have to destroy his shield! Help them! Man, these guys just don't give up. Ragnarök is here. They know what that means for Asgard. The rider keeps healing it! Be Так, мінус собака. Вона придумувала, блін, кота. Behind you! Watch out! Друга передача. До побачення. Наступне. We need to leave before anything else shows up. The gate is just through this crack in the rocks when you're ready. О, пташка Одіна, сюди. Father, I know we're doing the right thing. Ragnarok has to happen. The price we and others paid for this war is high. Тепер чого каже, ну я знаю, що ми робимо все рівно правильно, бо Рагнарёк мав бути. Блять. Типу, все рівно надо був Рагнарёк, зашибісь. Brothers, how did it go? And yes, my usefulness to a certain Vanir numpty did run out. Ragnarök awaits our call. As do the armies of hell. Thanks mostly to me. It seems war is upon us at last. Так, флешку Where to now, brother? We've some time before we're expected at the temple. This could be our last chance, Father. Is there anything you want to finish up? Блін, да, але я так розумію, до деяких
сайдових квестів потрібно діставатися по її. Та го, напевно, Мідгард уже що. Будемо робити Ragnarök. Пройдемо сюжетку, потім подивимося ще сайдові квести, що залишились. Well, this is it then. The beginning of the end. The end for Odin. And after that, a new beginning for the rest of us. Atreus. I know. I'm just looking forward to seeing all the realms finally standing up to him. Elves and dwarves and hell itself. You are so certain they will unite. They have to. After everything they've been through. They have to. Don't they? Серйозно? Блін, Атрей вже наче й не маленький, а вірить в таку херню. Anything in Midgard you want to do? You know, while we still can. Freya and the others are still making preparations for the attack, so there's time. Що в Мідгарді? В Мідгарді в нас нема нічого. Ну стоп, до речі, один прикол. Return stacks to Ragnarök. О. І зловити Spark, а де? 2 із 6 релмів закрити. Close Overhaul. Audience Raven зрозуміло, Across. Ага, і це, коротше, це тупо сайт квест, по яким можна буде побігати навіть. Погнали! Погнали пиздати, Одін. З'їздимо сюди ще. Brother, about the oracles of your lands, would you say they manipulated events? Did they have an agenda? I do not doubt they held their own interests first, but in my experience, they could be easily fooled by their prophecies. Are we stopping? Look. Воно десь зверху чи воно десь знизу? Там я не розумію. Де тебе шукав? Типу, це по суті має бути місце, де блискавка вйобнула. Brock's riddle. Could the answer be nothing? What gets bigger the more you take away? Nothing. I don't think so, brother. I do not like riddles. Кратос не любить загадки. Серйозно? Кратос не любить. Brother, what you said before about the oracles of your lands being fooled by their own prophecies, I get the sense that was coming from personal experience. Yes. Once, I sought the Oracle for a means to break my bondage to Ares. One priestess had visions that showed her Olympus would be brought to ruin by the god of war. Therefore she helped me, intending to undermine Ares and protect her realm. But we will continue another time. Типа, туди дістатись ніяк не можна. Що?
Блять, я просто не розумію, де цей клятий портал, типу, має. Brother, can we finish what you were saying about the oracle of your homeland? She had visions of the god of war causing Olympus to... Це я маю десь звідси. Yes. She assumed that to mean Ares, so she aided me against him. She did not foresee that I would kill him and take his office. But we will continue another time. Okay. Ready when you are. All the armies are probably gathered in their home realms, waiting for when we blow Gallarhorn. Guess I was kind of hoping to see some of them here. When all the realm towers open at once, we'll see plenty, lad. Odin won't believe what's coming for him. No. Odin had lifetimes to prepare for this. Whatever Groa's deception, he heard the truth as Tyr. Do not underestimate him. Rousing speech, brother. Very inspirational. Так, опа. Валькірії. Wow, the Valkyries look different. Welcome back. Hildesfini informed me of your success. We've been planning accordingly. Well, what would Ragnarok be without Ragnarok? Who else agreed to join us? I see the Valkyries. Better than that. They are reborn. Corporeal and uncorrupted, thanks to no small amount of Vanir magic. They're shield maidens now. Nice. And your brother. He came through. The elves called a truce to unite against Asgard. That gives us an advantage by air, and with Hel's army for a vanguard. What about Sindri? Will the dwarves fight? We haven't heard from him. But there's time yet. And I think we have what we need to clear a path for the Ragnarok beast. Well, when you say it like that, why worry at all? Sigrun! It's good to see you so... alive. Oh, yes. I wasn't myself when last we met. I'm glad you're safe. Опа, стару подругу The shield зустріли. maidens will be divided among the forces breaching from Alfheim, Helheim, and here in Midgard. We stand ready. Kratos, Atreus, Mimir, please excuse me. Oh. Good night, then. Freya, have you determined our path out of Asgard? If the towers are the way in, we count on them being the way out. And if they are not? Then we all know what we signed up for. Our plan is only missing one thing. A leader. That honor is Дайте yours. вгадаю, You have a Кратос righteous стане claim, лідером, and the Він respect стане of your новим troops. Тюром. And you have faced this enemy before. I held his invading army to a stalemate. This is our invasion, a siege on his terrain. I want our most experienced wartime general in the field. I don't care about the honors, I don't care about the prophecies and champions. I just need us to win. Freya. I know what I'm asking. Just sleep on it. Here we are. Kratos, your tent is to the right, and Atreus, yours is to the left. Mine? A young warrior needs his own space, don't you think? I do. Wow. Thanks. Sleep on what we spoke of. Let me know in the morning what you decide. Поговорили. Чудово. Війна. Іти у війні. Відпочити. Почекай. Рано відпочивати. Hildy, come join us. Have a seat. Я декуди хоч бігати. Thor did this? А ось Wow, де ця like the one фігня. in Vanaheim. А я типу без Атрея сюди ні не прийду? Бля, ви подивіться на цю фігню. PFH Ясар. Вітаю. Дякую за фоллоу, привіт. Блять, не відкрите. Окей, наступного разу. Після Рагнарёку сходимо.
Дякую за фоловіс. Що тут? Розповідай, як справи, як вихідні проходять, повз тебе чи не повз тебе. Ми побігли влаштовувати Ragnarök. Що, давайте спати. Excuse me. May I have a moment with Mimir? I don't know what tomorrow brings, but if tonight is our last night, I'd like to spend it feeling something besides hate. Will you tell me one last silly story? There's nothing I'd like more. Except perhaps a dance. Though I may have lost a step. На бошку. Due respect, love. I don't tell silly stories. You only tell silly stories, Mimir. I can never argue with you. Ти диви як. Блін, а Фрея підготувалась. Придумала 2 цвяхи для нього, блін, щоб зброю повісити. Not bad. О, блядь, Київ знову тривога, да? Я так розумію. А ну, зараз, поки тут Кратос розкладається. Ясар, are you English speaking person? А, до речі, Київ тривога. Тільки ліг, Can I блядь. sleep here tonight? Серйозно? А Трей, в тебе є власний, блядь, намет. What the fuck? Блядь, Фрея його відправила хер зна куди. Каже, чувак, в тебе є свій намет. Ні, він прийшов сюди спати. You must quiet your mind. I can't. Then I will tell you a story. Кратос і історія. Ану, ану. Тут цікаво. Кратос розповідає fall asleep. історію. Promise you'll finish it tomorrow? Of course. Угу, давай. Ану, що за історія від Кратоса? Close your eyes. Ребят, всі готові? Історія від Кратоса. There was an old man who chopped wood for his village. Every evening he bore the logs on his back and delivered them to his people. But the logs were heavy, and he grew weaker as time went. And one day, he threw down the logs as he could no longer bear their weight. And he called for death to come to him. And when death arrived, О, заснув. Блін, а так все гарно починалось. Чоловік рубає дерева для села свого, носить усім, блін. Покликав смерть, бо вже все. І тут, блядь, заснув. Ну, блін, Атрей. Міг протриматись хвилини ще 2.
Все. Ну і ми тепер спати, а що ж? А що тепер робити? Лягаємо спати. І свічку поміж пальцем поставити. Опа. Зараз в Кратоса свої жахіття почнуться, ну. He's the only one who ever got my highbrow sense of humor. Damn fine woman she was. Apart from her taste in men. Я ж казав. Кратоса свої приколи. A special woman. Кратоса She wanted своя to шиза. protect people. She was here. She saw every step we took before we took it. Like she was always with us. Watching over us. Leading us home. Does my request upset you? Death is a natural part of life, my love. I wish only to be prepared for when my time comes. А, це воно дев, типу, на дерева наносить оцей спел, який захищав будинок, да? We mortals must do such things. I am glad to have you prepare with me. Походимо, помалюємо на I have дерева. nothing to say. Well, say something. I enjoy hearing your voice. The funeral pyre. I would have chosen different. Oh? In my land, we entomb our loved ones. You would have me trapped in the ground for eternity. I would have you close to me. How touching. My rotting corpse would bring you such comfort. Допомагаємо. You once tried to take charge of your ending, did you know? That was different. Circumstance, yes. But not on purpose. Блін, я просто не розумію, де катсцена, типу, якась невеличка, де мені самому потрібно муватись. Це капець. You prepare for a distant future. There is much time ahead of us. I wish to better a future that will exist without me, whenever that day comes. For you and for our son. Ну, давай, на лоба йому намалюй ще. You will always be a part of me. I will always be a part of you. And when you are gone, that part of me dies as well. You feel your absence. Culmination of love is grief. And yet we love, despite the inevitable. We open our hearts to it. Блін, напевно, єдина жінка в 9 світах, яка зупинила Кратоса від вбивства, коротше, і цієї решти херні. Spread them from the highest peak in all the realms. You will do this for me. Угу.
grieve deeply is to have loved fully. Open your heart to the world as you have opened it to me, and you will find every reason to keep living in it. І тут Кратос прокидається. І вже і на нас напав цей. Коротше, і Одін на нас напав з Валькірієм. Все. Опа, намет наїхав. Все, сюди. Ну що, the time has become. Атрей, напевно, вже прокинувся. Ні, спить малий. Я думаю, він прокинувся вже. Атрей, вставай, блядь. What's going on? It is time. I'll meet you outside, Father. Sir. Сер. Так батя чи сер? Ріг не забудь. Все, серйозний. Все, Кратос серйозно. Все, ми готові. Me too. But not as your queen. As sisters. Are you ready? Yes. Міміра, верни. I will be your general. It will be an honor to fight alongside you, General. А я казав, Кратос буде. Блін, це. Aye, brother. I'll be right by your side. Звісно, ти будеш на моєму боці. What are your orders? Чувак, в тебе вибору немає, ти і так тіліпаєшся на нас. На нашому поясі, блін. Ех, ну що, let's go. The last fight. Hey, General Kratos! I got something you're gonna want before you go to war. I knew we'd left something behind. Так, апаємо топорик. Time to cleave some heads. Апаємо блейди. Now those are some angry knives. Дроупір апаємо також. Ought Блін, to ще make десь один Odin's апор spear втикав. look like a toothpick. Бля, блін, воно ще більш прикольніше виглядає. На 8-му, на 9-му мапі просто імба. Так, щит у нас нема чим мапати. Тут And a проапано. little one. Так, Let's make some наступний. magic. Ні, дякую, броня нам не потрібна. І так є. What was I thinking of? Fade Break Tunic. Ну, нормально. Ластовий скіл. Блін, на все ж не вистачить. Майже.
Вистачило? Все, всі скіли викачані. Я Трею забув попрокачувати, тут ще є. Так, а що в нас ще тут? Релік ми викачали. Heard you got your armor Ну що, all set. погнали? Just go win. That's all that matters. Oh, do you think it wise to go off without stocking? Так, годі транзити. Так. General. Sir? General. Блін. Gerald? Sir. Hey, bud. General. Hey, buddy. Buddy. Me and my buddy. Крамтюра. О, настав час подмухати. Верніше, дунути. I came to these lands to escape my past, to start a new life. I can hide no longer. I do not want this war. We have suffered enough. Prophecy did not lead us here, nor will it win this battle. Wars are won by those that are willing to sacrifice everything. Ooh. If that is the cost of vengeance, so be it. Odin has taken so much from us already. The realms have suffered. Блін, чому в другій частині... Андрюх, ти тут? Чуєш? Якщо чуєш, а я думаю, ти чуєш. Ти не помічав прикола, що в другій частині обличчя Фреї, блядь, якось тупіше намальовано, ніж в першій? Я просто скільки на це дивлюся, в мене відчуття, що от коли її вперше показали, коли вона там на нас напала ще на самому старті, типу в неї оцей вираз заплаканого обличчя, який там було на самому старті, воно тупо не зникає. Тільки типу сльози оці прибрали. В першій частині вона якось наче приємніше трішки по обличчю виглядала, блядь. A big, fat smile on my face. For Brock. Дуй. Давай, Кратос, дуй. Все, мінус ріг. Блядь. Хочете орнути? І в мене тупо краш драйвера, блядь, нахру. Капець, гра молода, пофіксять, блядь. Тупо такі відповідальні моменти, такий факап.
Ахереть. Як можна зафакапити таке було, блядь? Тупо, щоб вилетіла помилка драйвера, блядь. Якогось фіга. Такий епік момент. І такий епік факап. Блядь, ну що, ще раз, блядь, блядь, ще раз доведеться дивитися цю тему. Ай. Блядь, а так добре все було. I came to these lands to escape my past, to start a new life. Жах. Жах, просто жах. I can hide no longer. I do not want this war. We have suffered enough. Prophecy did not lead us here, nor will it win this battle. Wars are won by those that are willing to sacrifice everything. If that is the cost of vengeance, so be it. Odin has taken so much from us already. The realms have suffered enough. No matter the cost. This ends today. Да, сьогодні. If going out in a blaze of glory means that Odin burns too, that's where I'll be. A big, fat smile on my face. For Brock. Давай ще раз. Другий раз такий епічний момент не має бути зафакаплений. Сорі за паузу. Ready yourselves. Let's fucking hope. Да, эльфы полетели. The Muspelheim Tower has fallen. And if Odin goes after Niflheim next, They're trying to shut out Ragnarök. we gotta stop those war machines. А ну дай я тебе гадаю. Тор. Опа. Not an ideal start. Wait. Ingrid, we don't have time. I know. Just wait. Ну, в нього також є якась херня. Блять, чому?
зброя, яку вони можуть сумонити. Ingrid! Well, we got work to do. You three, follow. Atreus. Rhea, with me. Watch our flanks. To the war machines. Так, ну що, побігли ламати машину. This way! Push forward. People on tower's not looking so good. Keep moving. On your right! Careful, brother. We're covered in bifrost. There's still time. We have to... No! Блять, мінус не. Angrboda! I knew you'd show up! Incoming! What's our next plan, brother? We have no other plan. Our focus remains on the war machines. We should head for the flaw behind the Asgard Tower. Without Ragnarök, it's our only chance to break through the wall. Peter's flaw! You said only Surtur knew how to use it. Let's pray I was wrong. Wyvern on the left. Як, ну так. Keep an eye on that tail! Behind you! Watch out! Ух. Новий прикол, не було такого. The war machines. We use them to breach the flaw and strike the city with our allies. Sounds desperate. Good. Desperation is our advantage. Would have preferred a realm-destroying fire giant, but I suppose desperation is better than nothing. Left side, brother! Куди далі? Блін, тупо все, що хочеш. Дає, коротше. Was that? It was. Odin's new Valkyrie queen is Gná. I would think so. Then we must hurry. Eyes up! From behind! Incoming! Kill that one, brother. Блін, чувак, чого ти такий душний? Careful, brother. You're covered in bifrost. Так, з тролем зараз розберемося. Сюди. Behind you! Look out! Right leg! Це дуже чуваки. Не сильно може бути. Так, так, двері сюди. Up here! Принаймні кілки розкидались, скільки можна. Jormungandr! A welcome sight, but he didn't follow us from Midgard. Curious. He'll keep Thor busy at least. Eyes up!
the Alpha! That's showing him. Так, ХП фул. Чудово. Наступний. No! Damn it! Keep moving. At least that army is already dead. We're getting nowhere! The Einherjar return from Valhalla as quickly as we kill them! Одін повертає всіх з Вальгалли на заклятий чорт. А зміючка не чує. There goes the Alpine reinforcements. We are running out of armies. Поки що у нас тут? Looks like the giants made it after all. The snake looks different. He is different. But when I was away, never mind, later. The Einherjar's link to Valhalla. My sisters and I must sever it. Go. Still no sign of the dwarves. Sindri won't let us down. We have to trust him. Rally all you can. We will make for this funnel hunt tower. Блін, питання наступне. Сіндрі точно нам допоможе? So what's the plan? How are we gonna breach the wall without Ragnarok? The war machines. Oh, so we're pretty desperate, huh? Sigil arrows could break that shield. Fucking eat! Shield strike. That's Bifrost? Ля ти душний. On your left. Так, блядь, у цього писика. Він найдушніше від цього, що тільки може бути. Incoming! Damn it! Ragnarok is supposed to be here! Why isn't he here? Akabana! No! That Valkyrie falls them through the realm there! Your friend. She'll be fine! We got more important things to worry about! Even if we can breach the wall! Perhaps it is better this way. Better for who? Бля, знову трипсі. The dwarves are here! Way to go, Sindri! It's just Sindri! I know, I'm late. Where is your army? No more dwarves are dying for this. Sin, Save it! Odin forced them to build those war machines. And I'm here to tear them down. Before you break them, we must turn them on the floor. Fine. Leave it to the dwarves to clean up after the giants. Bifrost, behind you. Бля, Сіндрі серйозно, коротше. Він один за всіх дворфів відбиватись буде, я поняв. О, тут хтось знайомий має бути. Опа, Хуртур, здоров. About bloody time he showed up. Дерево. You don't get to use us anymore.
Сіндрі розійшовся. More or less what you wanted. I didn't want this. No. Close your heart to it. Close your heart. Who are they? Midgardians. Odin took them in. They shouldn't be here. They're not soldiers. Odin put them in our path to die. Ля падла. It's war. Wars are won by those who are willing to sacrifice everything. What are you doing? Son, listen closely. You feel their pain because that is who you are. And you must never sacrifice that. Never. Not for anyone. I was wrong, Atreus. Да ладно. До Кратоса дійшло щось? I was wrong. Open your heart. Open your heart to their suffering. That is your mother's wish. And mine as well. Today, son. Today, we will be better. But what can we do? See the size of that thing? I think we're gonna win. I mean, if they don't kill us first. Why have you stopped? Ragnarok is here. We finally have Odin right where we... We will stop Odin. But we did not come to sacrifice the innocent. We will breach the wall at Hrimthur's Flaw. With what army? Atreus and I will be enough. That's suicide. It may be. But we will die seeking justice, not vengeance. Блядь, знов Фрея Can that заплакала. weapon break open the flaw? Only one way to find out. You three. Get those people to safety wherever you can find it. We will see it done. Freya and I will do what we can to slow Ragnarok. He was not mindless before. See if he will listen to reason. Odin will not get away. If he does, so help me. Блядь, нахер Фреї зробили це знову заплакане. Valky! No! No! Protect him! I will help those that are trapped. And meet you at the fall. Go! Go, Atreus! Так, настав час Атрея. Погнали. Sentry, be careful and stay behind me! You be careful. I'm here to fight. Biafra! Look, can I just say? No, you can't. Shut up and fight. Бля, Сіндрі розізлився, коротше, я понял. Infantry! Сіндрі став настільки жорстким, що може, коротше, сам відкрити половину.
Hop up! До побачення. Ай, привалило. Sentry! Can't let it control me. What? You want to thank you? No, I just want... I don't care what you want. This changes nothing. Бля, Сіндрі тупо, коротше, зараз як повний мрак. Тупо прийшов зробити справу і все. Бля, чорт. You really had me believing you that we didn't have to be enemies. Dude, you're okay. My mom was right about you all along. You're a killer just like your father, and you're here to kill us all. No, just Odin. Go. Sentry, go! She's a friend. Friends don't bring the end of the world to each other's doorstep, Loki! You're right. You're right. I made some bad decisions. You do that a lot. I'm not sure that's a defense. It's not a defense. I just want to make it right. Is Skilder okay? Have you seen him? Why wouldn't he be? What are you talking about? Odin is willing to sacrifice the Midgardians. He put them along the wall to try and deter us, knowing they can't fight. Their deaths are just meant to slow us down. Why would he do that? And how am I supposed to believe you? Because he's right. Опа. It's who Odin is. It's who he's always been. Mom, why are you here? What? He'll sacrifice anyone that had a problem in front of him. The Midgardians. Your friend. Our family, any of us. I'd hoped that your father would stand up to him, but now it has to be you. Mom, what are you saying? Да ладно, стоп, Леді Сів притворялася, коротше, що вона ненавидить Локі, вся херня, а тут насправді привіт, доця, я була права, ось, коротше, ось такий твій дідусь, і він готовий зробити все, аби всі здохли, ну, вірніше, аби всі померли заради нього, а він вижив і далі жив собі спокійно. Бля. I never doubted that you would make the finest Valkyrie these realms have ever seen. But not for him. Do you understand? That our family. Without Odin, we can be one again. A real one. What he's doing is wrong. Опа. Our side. Привіт. He said if we held our ground, we'd be safe. He said we owed him. You don't owe him your death. No shit. Наобнімались. Dad will never let them get their grandfather. Then go with him. He'll listen to you. Are you ready to go find the rest of your people? Yeah. I love you, Mom. I love you too. Все.
Блін, ще й Сур тепер на нашому боці. Норм. Погнали. Finally. Ну, і Сіндрі такі, блять, нарешті. Зараз всім пиздець. Knock, motherfucker. Shoot it. А чому мені мишку показує, якщо я падом граю? Well done, son. Well done. Let's go. Блядь, знову за... Блін, я хотів за Атреї більше пограти. Who is the girl? Hi! Through Thor's daughter! Thor's daughter? My friend! Rude! You fight well. My dad taught me! That much is clear. Yeah, well, thanks. Sorry, he's not... I know. Left flank! Блять, а можна мені не забрати? Розумію, що ти прийшла допомогти. Але ж ти тут позагадав. What's going on? I thought Ragnarök was supposed to help us! The creature is not whole. What remains is incomplete. It cannot fulfill its purpose. Careful, brother. You're covered in bifrost. Wait! Where'd Sentry go? He has done his part. The rest is on us. Ну, блін, суд на нашому боці доволі непоганий. Утрі. Лови бабах. Де? Хто? Хто ще дає? Ну, блін, епічність, звісно, така собі, якщо чесно. Типу файту, але двіжняк наробили вони гарний. То туди побіжу, то туди побіжу. Careful, brother. You're covered in bifrost. Я в курсі.
Блять, гроші ніхто не заважав збирати, погнали. Очі. Абсурд, блять, ти що душиш? Тупо задушило. Ходи політай. Так, наступний. Дайте вгадаю, тут зараз Тор, коротше, вилазить. Great Lodge. That's where we gotta go. Що таке фраєр? А, сурт тут. Get back to your sister. You must hold back Ragnarök. This fight is mine. But if I could just... Take Atreus and the mask and do not look back. My son trusts you, so I trust you. Get away from her! I am done with you and your son. Блін, так і знав, що Тор буде. Ну що? Давай вирішимо нарешті раз і назавжди. Fucking games! And this time, I'm allowed to kill you. Так, я сподіваюся, тебе паттерн Do not need to do this. We do. It's what we are. That it won't be enough. I can take it. Can you? Stay in control of it, brother! I know! Thor, think for yourself, someone! The firm is pulling apart! Давай. Сила кипіє. Давай. Ще йому, коротше, зарядили. You attack my daughter! No! I did not! You bring this to my home! To my family! If this is the end, you'll die first! Так, чувак, тут не надо інтернет страждати. Опа, мали. Подань. One of us dies again! Still won't be me! Thor! This isn't what Thrud would... Keep her name out of your damn mouth! Everything was fine before Loki showed up!
Так, ні, ось цього чувака я тобі не дам. Convince me! I've been believing things could change! Ні, на 100% я прям точно закривати не буду. Я, типу, побігаю, подороблю всі сайдові квести, коротше, які там в мене полишаються і все решту, але що прям на 100 ні. Listen to me! You have nothing I want to hear! Може я там поза стрімом якось закрию на 100%. Але що типу так ні. Давай, блядь, Тор. Я не люблю закривати цей прикол на 100%. Якщо чесно. Я ніколи цього не робив, я не люблю таку дію. А ну, давай. Блядь, підловили. Заземлили Тора. Нарешті, блядь. Але, типу, там сюжетно все решту я for? Your daughter. My son calls her friend. If you try to hurt her... I would not. Don't you know А ну. what I've done? Yes! But what will you do now? We don't change. Or destroy us. No more. Ні. А ти що, хочеш, а ти, типу, на 100% себе закриватимеш? Як? For the sake of our children, we must be better. Типу там всі ачівки, блять, і всю херню. Ну, ще планую якби окрему тую, як його, Вальхалу закрити ж доповнення, да? Ще думаю, ще один стрім буде. Якщо це сюжетно повністю в мене кінець, типу, я ще окремо зроблю стрім Вальхалу, а далі, я не знаю, далі знов голосувалка, напевно, буде. У нас там часу до 15 числа, ще, типу, ого-го, ще, типу, півмісяця ще треба щось знайти, буде пограти. Вальхала душна хуйня. Ну, блін, все рівно надо. Мені цікаво. You don't talk. You don't think. I think you kill. It's a simple fucking concept. Sif was right about you. I just didn't want to see it. What is this? Are you broken? Опа, I зламали am Тора, your блядь. father. Take the hammer and kill who I tell you to kill. А так, я не знаю, Андрюх, поки далі планів немає. No. No, Padma. I didn't want this. I did not want this. Да ладно, Одін, а якого ж хера тоді це робиш, якщо ти цього не хотів? Dude, this was all their fault. They've done this to us, to our family. Ніхуєсь. Все, пиздаті, Одін. Looks like I gotta do everything around here.
Your own son? Your granddaughter! What? Snood's gonna be fine. I saved her. And Thor, that one's on you. You turned him against me. You turned them all against me. Ля, чувак, що ти робиш? Odin, please! Stop this! You can stop this. Just give me my map. Sure. Trust you. Sounds like a great idea. А ти Вальхалу типу за скільки проходив по часу? And you just can't help yourself, can you? Destroyer. That's all you are. That's all you'll ever be. Да, стоп, блядь, я не пройшов 5 разів зайшов, поняв, що хуйня забив. А. Come to my land. Turn my family against me. Блядь, чувак, що ти робиш? You started this fight! No, no, no. This all started long before you showed up. You are a nobody. A plague, god, killer. This is what you wanted, right? Так, я то Одіну пів хп типу зніс, блядь. Але, блядь, навряд чи вийде по-нормальному. Я забув таблетки. Ага, в мене, блядь, сьогодні було. Забув таблетки прийняти, блядь. У мене, блядь, сьогодні їду з роботи, мене тупо башка вибухає, блядь. І поки не приїхав додому, не випив пігулку, блядь, абсолютно ніхіра не допомагало. Так. Таріс дає про себе знати, я починаю бути метеозалежним, блядь. А ну стоп. Мені здалося, що десь по звуку у нас щось збили, здається, чи шахеда, чи щось таке. Щось таке йобнуло. А ну секунду. Так, блядь, літають якогось, блядь. І звук, блін, у мене просто вікно закрите, блядь, як таке не... Кожен день літають. Ага. Ірка смерті, блядь, і вся херня. Блядь, окей, нехай поки вікно відкрите буде.
Я трішки цей прикол його викупив. Я, блядь, знаю, Андрюх, я, блядь, вночі сьогодні на роботі був задавав цей тривог. На щоб ти розумів, мобільна група, блядь, з роботи виїжджала разів 3, здається. Типу на ці тривоги, на шахеди. This is not how it ends. Блядь, чувак, ну не чесно. Та тричі. Серйозно? Ану, секунду. Зараз буду, зараз від'їду, ану, щас. Так, я тут. Так, коротше, десь працюю, по звуку, десь поняв, десь отуди за це є. За путями, поняв, десь там. Приблизно в тому напрямку. А що там так? Видно було чи що? Was this everything you hoped for? Was your plan really all that much better than mine? I hope you got exactly what you want. Опа, а що таке? Not quite yet. Привіт. Опа, жінка прийшла. Think you're the only one who can craft a binding spell? I spent many long winters thinking about what I would say to you as I watched you take your last breath. But now, I realize there's only one thing I need you to know. You have no hold on me anymore. That's my friend. I forgot how good you look with wings. Блять, ми з ним билися, а вона прийшла його тупо задушила, чи що виходить? Oh, husband. You always sought knowledge well. Now I'm going to teach you what it's like to lose everything. Для єбошать.
І походу ж десь же збивать, бо чутно такі Bow вибухи. to your queen! I always loved you, you know. You've never loved anyone! І що, і все? Father? Freya? Блять, а на це... Блять, чуєш, Андрюх, ти тут? Якщо чуєш, коротше, поняв, по звуку десь вони зараз працюють от туди, я тобі казав. І ще чується... Той бік виходить гацівка, поняв, десь ота сторона. Мною. Опа, маска. А, Одін нас спустив типу свою цю херню. You did it, Loki. No. No more fighting. No. None of that matters now. This is your moment, Loki. Groa tried to hide you from me, but this is your destiny. Champion of the Jotnar. Only he can put on the mask. Only he can gaze into the truth of creation. Unfold the secrets of life and death. No more doubt, no more confusion. You were born for this. Та ти що? Put on the mask, Loki. Угу. І тут зараз буде як в фільмі Маска, да? Ask it the question. This is your choice, son. I trust you. О, блять. Блять, ніч щоб Кратусу прийти в'їбать Одіна, блять. Синок, це твій вибір, блять. Давай. Я подивлюсь, а ти їбош. No! 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 Why did you do that? What was it all for? You choose to be nothing! Ну що, дубль 2? So be it. Attack! You've waited a long time for this, haven't you, Frig? So have I! Too late for that! Блядь, чувак, аби ти оце не телепортувався. Three against one, and don't forget me, old fucker! What did you call me? That one's for Brock! Use your arrow. Got it! What's your right? Блядь, доволі важко битися, блядь, та як працює. Один тут, блядь.
You've ruined everything! Everything I worked for! Everything I killed for! I just wanted answers! Для Юкіч, дякую за рейдик. Прийшли на фінал. Дивіться фінал, бо тут прям душка в мене повна. Що ви? Що грали? Що If you робили? just played your part, none of this would have happened. What was it all for? Answer me, Loki! What's it all for? Блядь, згорів на роботі зараз. Згорів на роботі. Блядь. Дякую за фоллоу, Джурі, дякую. Блядь, привіт всім, привіт, рейдер. Що ви You've розповідаєте? ruined Як ваші everything! привіт? Everything I've worked for! Everything I've killed for! I Що вас just нового wanted цікавого? answers! Почекайте, я передачу. If you just played your part, none of this would have happened. What was it all for? Answer me, Loki! What's it all for? Use your arrows! Got it! Виграв прокаточок Фейсит камбекнув. You when you're Your arrows! Got it! Так, сорі, в мене тут файт, я сильно не пролітати не можу. Зараз нас тут пиздити Одіна. Побачив Ragnarök спати. Давай, ман, давай. На, блин. Опа. Тімфайт, тімфайт. Тімворки, тімфайт. Подивіться, як вони зараз. Бля. This was our chance, Loki. I could have had my answers. I could have learned the truth. Нахер тобі You правда. took that away from me. I could have made things better. We could have made Тупо the діда Nine відпиздили, Realms коротше, і better. все. This was never about the realms. Or me. It was about you. You destroyed everything. My home, my family, my kingdom. You did those things. Your choices. You killed your own son. It wasn't my choice. I had no choice. There's always a choice. Ну, давай, 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 давай. Дай йому ляща ще, You have давай. to stop. You can choose to be better. No, I can't. Коротше, Одін чи СВшний, я поняв. I have to know what happens next. I will never stop. Why'd you have to say that? Sofna. Apfra. Desu. Sofna. Hithan. Опа. Sofna. 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 Да. Мінус Одін.
Піймали Одіна в кульку, блядь. От і все. Нема баті. Нема нікого. What do we do with him? I swore I would never rob from you the choice between life and death. Freya, на. Одін в тебе в твоїх руках, блядь. I have waited so long for this moment. Блядь, чому їй зробили це заплакане обличчя, блядь? Жесть. And now that I'm here, Ну нафіг їй не потрібно тут. I don't need this to make me whole. We stopped his madness. That's all that matters. Опа, Сіндрі, блядь. That's what comes next. Ля, блядь. Ля. Ля. Вони тут думають, коротше, що робити з тим Одіном, що там його душа запечатана в цьому кульці, все. Приходить Сіндрі. Блядь, такого я не очікував. І схіба. It's Ragnarök. He's here. Що ще з Рагнарёком дивиться? От він ще вміє. Охереть. Да, Сіндрі тут. Оце. Time to go. Go where exactly? Need an exit? How? It's giant stuff. Okay, follow me, quickly. Та ладно, фраєр пожертвує собою. Ти серйозно? It's time. Don't be afraid. No matter what happens, I'll be with you. But your path is your own. О, в мене ще десь по шахедам працюють. Блять, знайшли шлях, називається, повз цеє, блять. Повз ППОхи, блять, мразі. І тепер тут, Ой, господи, блін, хочеться розповісти, але ж, блін, не вистачатиме емоцій. Що ви, чат, як у вас там? Тихо, блять, чи ні? Поки ми тут б'ємось з Одіном, в мене, блядь, за вікном, коротше, по шахедам, блядь, працюють. Ну, як грубо кажу за вікном, але доволі близько. Десь так, за містом, Follow принаймні. it, and you'll end up right where you're supposed to be. Вихідні, блядь. There he is. Wake up, Atreus. Wake up. Майже. Нас Валькірія врятувала. Glad you've come back to us. Hi. Where's my father? Somewhere here in the Holt. He'll be glad to see you. Де ми, блядь? Ти можна було втекти від Рагнарёка всіх 9 світів. Thanks, Hair. How did we all get here? With the towers, your friend with the really big wolf, and our Valkyrie gift for transporting the worthy,
We were able to bring the survivors here to Hod Mimis Holt. Are there many survivors? More than we could have hoped for. We're tending the wounded here, but others have begun to set up camp further in the Holt. Is there any chance Freyr... I'm afraid he was lost, Atreus. Right. Thanks for patching me up. Take it easy, you took quite a beating. Mm-hmm. She's still out there, you know. Not for long. Freya spoke about it earlier. And now we'll leave. Пішли до Mom, Кратоса. stop it, I'm fine. Hush. Thrud, Loki! I'm so glad you're both alive. You have no idea, and... I'm sorry. Thor. He tried, you know? I'm sorry I couldn't do more. Nothing will fix what you're feeling. But I hope there's some comfort in knowing Odin's gone. There absolutely is. Loki, Звісно, знаю, Shadow. it was an honor to fight alongside a giant. Know that. Will you stay here in Midgard? For a bit? Then I've got something I need to find. I'm working with А чому Hildisvini питаєш? to get the rest of the Дійсно знаю. Asgardians to Vanaheim. To help rebuild. Then I hope it can be a fresh start for them. And you. Угу. Oh, Новий and початок, да, Сурд. I hope you find what you're looking for. Good luck. See ya, Loki. Take care. Коротше, ми ще, значить, з вами побачимось, да? Блін, це добрий натяк на продовження було б нової частини, але, на жаль, цього вже не I буде. think we're fine. Maybe a couple nicks here and there. Well, we can have... Не знаю, ну... Я англійську знаю. Скажем так, я взагалі по диплому, як то знаєш, модно казати, взагалі вчитель англійської мови. Тому так, з англійською в мене абсолютно Lugan made ні. it out. Good for him. Блять, на схуні не вижив, серйозно? Ні, я не люблю перекладати. Типу, я не, скажем так, я не володію навичками, типу, як воно правильно? Паралельного цього перекладу одночасного. Я не озвучую, я можу типу, просто-напросто прочитати діалог, наприклад, да, і там його коротко переказати, про що воно. Типу, я оцим одночасним перекладом, таким приколом не володію. Я можу це робити, але я втрачаю концентрацію над тим, що я читаю, щоб робити переклад одночасно з тим, що я вже прочитав, типу. Тобто я не встигаю. Brana's tent, she'd really appreciate it. Skilder? Loki! Hey! Glad to see the head injury didn't make you forget me. Вижив все Did ж you таки. have a head injury? Everything was a blur. Maybe that was someone Yeah. else. Anyway, man, I'm just... Чувак, мене відпиздив Одін. Ти запитуєш, коротше, чи є якісь в тебе поранення? Чувак запитує, типу, в тебе є поранення? Really glad to see you. I'm glad to see you too. Looks like you're keeping Ви busy. зайняті, да? I'm just happy to help folks. We're on track to have bedrolls for everyone, and your friend's wolves have been helping out with hunting. We should have plenty to feed everyone. No shit. Опа, як наші No вовки shit. йому And допомагають hey, в полюванні. Thank you for everything. We wouldn't even be here without Ні, you я and your своїми friends. словами можу. Yeah, of course. I just wish we could have gotten more people out. Loki, you did good. Thanks, Ех, Локі. Skilder. Take care, okay? Hey, you know me. То шкода, що врятував не всіх, але коротше... Has anyone seen any extra blankets lying around? That snow might be melting, but it's still gonna be pretty cold in this place. О. Блін, ми проходимо по всім, коротше. Тут Валькірії були, тут, коротше, Сурт і Сів. Тепер Мідгард люди, тепер ельфи. Ну давай, ельфи двох. And one for О, the сюди. kid, too. Він що, бухне? Go! Йому Here, 18 немає, Let's go. які бухати. We wouldn't be here if it weren't for you. And Freyr's sacrifice. Жертва Фрейра We врятувала were їх. just swapping our own Freyr fables. Right. So where was I? Oh. When we met, I was expecting this warrior, this master planner, a born leader. Фрейр The народжений. legend came before the man. But the man himself was very different. А в тебе що, прям херово реально Won me зі over, знаннями? though. Ну,
типу. He was just so damn абсолютно. kind. I think it helped that he was handsome. This is true. And incredibly charming. Та нічого про Alright, людину stop. якось нормально, ні, блін. Він гарний, коротше, прикольний чувак. Лідер, все crying all решта, over ага. Sorry. Gotta go find my father. Be safe, you. Кашіпов. Y'all remember that Блін, ми time? десь в Мідгарді, да, коротше, але не зрозуміло де. Опа. I'm pleased to see you awake. Freya. Привіт. It was his choice. I couldn't take that from him. He saved us all. I'll never forget that. The Тепер вона family I забрала thought I все had було. was taken from me piece by piece. But there's comfort in the... В минулій частині ми вбили її сина, Бальдора. Хірово було, тепер вона ще втратила брата, тепер їй знову, блядь, хірово. Коротше, я розумію, навіщо, напевно, або це якийсь ляп, або нафіга в неї всю гру заплакане обличчя їй зробили, таке намалювали. Щоб воно виглядало капець як фігово. chosen. Your mother was right, you know. You grew into that bow after all. You are a formidable warrior, but even more than that, Мати you була have a права. good heart. А Трей гарний Nothing воїн, you've з гарним endured has серцем. changed that. I'm so proud of the man you've become, Atreus. Thank you. For everything. I should Можу find my father. підігнати прикольну You should. людинку, яка тебе може підтягнути на курси. Не хоче записати? О, Atreus! Oh, you gave us quite a Mimir. scare there. здоров. Glad to see you too, Mimir. Listen. I want to thank you. Oh, what else Та did що you ти хотів expect from the подякувати? smartest man alive? It's not just because you're smart. You listened to me. Mentored me. And, well, you're basically another dad to me. Lad. No. Мімір став другим батьком, та ні, вже пізно. Я тобі скажу, повір мені, Шедо, ніколи не пізно вчити. Я тобі серйозно за це кажу. А Трей тут... Повір мені, в будь-якому віці не пізно вчити. Хоча б базовий рівень мови навчитись, це доволі, ну, все ж таки не важко. Та, доведеться прикладати, напевно, більше зусиль, але повір мені, це все рівно, ну, не настільки критично, настільки це може. Тут Атрей дякує за те, що Мімір, коротше, оця башка, з якою він зараз говорить, типу як другий батько, який наставляв його, слухав його. I І need за you to це він hear йому it. дякує. I appreciate you so much. I love you too, little brother. See you, Mimir. It's good to see you about, Atreus. You too, Hildisvini. О, кабанчик. Вже не знадобиться, ну, блін. Це вже ти так думаєш, якби це твій вибір, твій варіант, але повір мені, No loud noises. ніколи не пізно. Ано, стоп. Знову десь працюють по шахедах. О, You did so good today, boy. I'm so proud of you. Maybe later we can find some treats. Okay. My turn. Who's that, huh? Yeah, we know him. опа, ангер буде. О, Фінрірчик. Бачка наша. Maybe one of these days I'll surprise you. Huh? You already have. Капайсик наш. You were in good hands. Давай, поцілуй її, чувак, поцілуй її. Я знаю, ти хочеш, поцілуй. Давай. Thank you for saving us. Давай. I decided it would be better if I wrote the ending myself. О, вона вирішила свою долю написати сама. Молодець. You haven't told your father yet, have you? Ні.
about what? Come on. Giant visions? I already saw it. I get it. Які гігантські... Про які Every part of видіння me гігантів. is telling me this is what I have to do. I just don't know how to say it. Він не знає, як сказати все ж таки. Що Крато все ж таки помре. I've got something I want to show you. Куди йти? Він до Кратоса. Both of you. I do not wish to intrude. А ну, пішли. This is for you too. Блять, і Фенрір таки заховався, типу, блять, чувак, мене не видно, я тут посижу. Atreus, I am glad you are well. I'm glad you are too. І живі, здорові, все, всі раді один одному. Ура. So, what was the end of the story? What? Before Ragnarok, you promised to finish it if I fell asleep. When death arrived, he asked why the old man had called for him. Блін, а це історія, яку Seeing Кратос death розповідав before him на caused the старті old man перед to reconsider Рагнарёком. his request. Тут After a потрібно moment, дивитися її he спочатку. asked that типу. death help him lift the logs onto his back, so that he may continue on his journey. He wasn't ready to die. He wished to keep living. There's a lot of smoke out there. Seems when Asgard fell, pieces of it landed all over the realms. There might still be some Einherjar near them, but Азгард впав і what I розпадається brought все, you да? here to see. Not bad. Ну, і зачем ми сюди прийшли? Опа. Неочікувано. От повір мені, Shadow, мова завжди згодиться. Навіть хоча б базовий рівень. Того вже буде досить, повір мені. Тому, повторюсь, це ніколи не пізно. Ну, і що тут розповідають? При чому тут мати? А, це це типу старт чого все? My shrine in Jotunheim. She destroyed it. She didn't want us to know our fate. Фей зруйнувала святилище Атрея, яке було йому присвячено стосовно його майбутнього. He forged our own path because of her. She went against her own people. Our people. To protect you. А проти, коротше, всього народу гігантів, щоб захистити сина They свого. don't all open. I'm sorry. Типу он збоку, як вони її палюють Father, на I- хаті, щоб взяти її. I need to talk to you about something. There are other giants out there. And I've got to find them. I think I know where to look, but they're my responsibility. Він на себе накладає, типу, I відповідальність need за to do весь this народ alone. гігантів. I don't want to do it alone, but I need to. It's hard to explain. Does it frighten you? Тебе лякає? Yeah. Ага. Дійсно, блядь, чувак, цілий народ That's why воскресити. you must do it. Like you taught me. Yeah. We survived today because of your choices. Who to trust, who to call friend. О, це так мило. Ми вижили за дітей. Son, you are ready. Ти готовий, все, більш додому не приходь.
Remember our promise. Ну що, чувак, ліваєш, да? Loki will go. Atreus remains. Давай, Кратос, заплач. Блять, бог війни, який перебив всю Грецію, плаче. Ну, це принаймні не показують, але, блять. Take care of everyone. Ось так і відпустили сина в великий світ. Звісно, тупий варіант познайомити Атрея з його майбутньою нареченою, да? Типу, ось, коротше, є ще одна дівчинка, вона також гігант. Раса гігантів. Вау! А Атрей виріс пацаном. Мужик. Все, пішов. Давай. А що нам тепер робити? Типу, блять, Одіна вбили, Рагнарьок відбувся. Світ врятували. Ну, коротше, умовно, світ врятували. Атрея відпустили вирішувати свої проблеми. А нам що робити? Все? Пенсія, на яку ми заслуговуємо? Опа, а тут. Стопе. Цікаво. А тут про Кратоса. А переклад можна? Кратосу будуть поклонятися, як новому богу, чи що? What did you see in there, brother? А ну. Розкажи. One I had never imagined. And what now? There is much to do. Що, блядь? Much to rebuild. Що? Рея, ти будеш моєю жінкою. Would you join me? Aye. Ти там і мір згоден. We'll see to it. Та рівно тягати ж комусь його потрібно, блядь, щоб йому скучно. Ти хочеш перебратись? Що тобі? Вітаю. Ви пройшли. Так? Отдай Міміра. Це моя голова, не твоя.
Що? А, кудись ідемо. Стоп. Блін, я думав, все, фіналочка. А, тепер фінал. Атрей пішов своїм шляхом, тепер Кратос пішов своїм. Ну, блін, коротше, я так розумію, це тупий натяк на те, що Кратос стане а-ля новим богом, чи що в цьому світі, типу а-ля новий Одін. І я це неправильно зрозумів, що сказано було. Ну, типу, я малюнки трактувати, блядь, не вмію. Правильно, але натякає на те, що, коротше, він якось себе, Freya, типу... we should probably talk about Gná. We don't need to talk about her. We just need to find her. But Odin chose her as his new Valkyrie queen. A Vanir goddess, your friend. Gná pledged loyalty to Asgard long ago, and our friendship ended soon after. What happened? I made a choice. One she couldn't accept. Kratos. She hates me. She will be a problem for us. Better we find her than she finds us. Що, йдемо за Валькірією? And another one for the big boy himself. Skull! Що ви? Skull. Нормально? Нормально. Бухаємо. А ви що тут? І ви зі мною не говорите. Ля. Блін, якось я не знаю, у мене трішки таке відчуття. Незрозуміло, типу. Затравка на продовження, але продовження я вже гри знаю, що навряд чи буде, його якось перероблять. І буде продовження нової якоїсь гри. Take care, Kratos. Thank you. О, привіт. I appreciate that. And we'll bring all the supplies we can, although it won't be much. Don't worry about it. Anyone who's able can head out for extra supplies. Aesir and Vanir. Together. Блін, але це такий жирний натяк на продовження. Ну, що тут Валькірії? General, Lady Freya, Mimir, my lady. Shield maidens. Blessed Thor, have you found the traitor Gná yet, dear Freya? Not yet. Soon. One final word. We wish to offer condolences. What for? For your family. Your brother. We didn't mean to pry, sister. It was a lifetime ago. Memories in ruins. I'm surprised there was anything left. I just wish you had told me. I would have understood. What's done is done, dear Mimir. I appreciate your kind words. Все? Наговорив. Але якось фінал, типу, сам шлях до Одіна і до файта з Одіним чомусь мені здавався більш прикольнішим. Взагалі сам сюжет, але чомусь сам файт, сам фінал, щось уже не то. Так, Рагнарёк закінчився, але багато чого залишив для Кратоса, Фреї та Міміра дослідження по світам. Залишки Азгарда, пройдіть випробування Муспельхейма, берсерків і завершіть всі просьби, блін, не знаю як правильно. Коротше, сайдові квести всіх ваших друзів і союзників. І, звісно ж, білка нас чекає з новими драсіля. Що, погнали, побігаємо по сайдам, що залишилося. Where to first? Багато. We could take care of any lingering business in the realms. Or investigate those pieces of По 20 тисяч. Asgard.
О, ще Фрею прокачав. Блять, не вистачає? Ти серйозно? Either way, we're with you, brother. The last remnants of Azgard. Lunda also mentioned there's going to be a get-together to honor Brock's memory at Rab's Tavern in Svartalfheim. I'd like to go. А, до речі, на похорони Брока, я так розумію, да? Але... От сюди. Там потрібно закрити, блядь. Ех. Блін, якийсь такий фінал. Блін, сама гра прикольна. Can you finish what you were saying about the Oracle of your homeland? She helped you against the God of War because she had visions that the God of War would bring down Olympus. Yes, and in defeating Ares, I became the God of War. In the end, I proved her vision of doom correct. So the Oracle herself brought about the very future she hoped to avoid. I'm so very relieved we didn't do the same. Elevator. Freya, something is on your mind. What is it? Freyr's sword. I'm glad he got it back. Odin stole it? Not quite. It couldn't be stolen. It had to be given freely. Freyr had it forged in his younger days, imbued with its own motives and passion. For centuries, he swore he would only ever set it down in death. А ну стоп, а що в нас тут? Нам, коротше, Блін, я поняв. Коротше, нам тут потрібно буде познищувати всі залишки оцих чуваків. Or upon meeting the love of his life. Both he and the sword were romantic. Later, brother. Still a free command our force. Sigil arrows could break that shield. The fighter heals his mouth! On your guard, Kratos! Take care of the rider first! This is the last. Well, if there's more of these Asgard fragments out there, the Einherjar will continue to be a nuisance for the realms. Only if we do not. Понаїхали. The realms will never heal if they remain.
How many more? Only one way to find out. Ще 9. Офігеть. Так, а тепер тут збігаємо до порталика. У нас залишився тут для красного вид. Окей, вилазь. Блін, я думав тут щось. Так, це все чудово. Це все чудово. Що в нас тут? Я тут ремнант залишився. Думав там битися. Де там Фрея? Freya, you spoke of your brother's sword. How did Odin acquire it? I'll answer this one. Odin disguised himself as the most beautiful person Freyr had ever seen. This separated Freyr from his sword. Oh, with embarrassing speed. I am glad Freyr ultimately retrieved it. Me too. My little fool. Так, ну що, позалишаємо це, я ж чувачків тут. Так, що ви? Де ви? Careful, brother! You're covered in Bifrost! Brace yourself! Parry it! Так, песика я бачу. Я не знаю, мене якось таке відчуття дивне. Use a shield, brother! Прикольно, Can't they sense Odin is dead? Our soldiers, they will always be loyal to him, alive or dead. It is a matter of honor. Yes, they will continue to follow his orders and keep the realms under his thumb. Not for long, they won't. Так, 2 є. О, а що тут заблоковано? Чому тут заблоковано? Там сам, ми вже ж тут були. Це вже пройдені ж. Я щось десь пропустив, чи я щось ще не знайшов? I see another realm tear from Garn. Shall we close it? Портал. Який наш песик. Frozen! What now?
Хто мене там стріляє? But I'm sure our work is far from over. Задовбали, блін, чи стріляють. Так, все чи ще щось? А ну давай заліземо наверх. Куди ми ліземо? Невідомо. Або. Тоді тут ніяких телепортів немає. Їх. Так, а тут ми вже були. Freya, you once revived a giant's corpse to stop a certain fight we won't talk about. Could you call on that power again? Maybe. Do you have a massive giant's corpse for me to revive? No. Well, there you go. Блін, а в Азгард цікаво трапити можемо? Є де побігати. Тут, а в нас тут все закрите. О. Ой, по цьому шукати я точно не хочу. Буду. Хата нормально, артефакти тут знайшли. Legendary Chest, лор, артефакт, Одін's Raven. Пованниця там. Тут десь артефакт не знайшли. Он тут десь, коротше. Так, окей. Го в наступний світ. Блядь, наче шахедами вже все. І поки тихо стало. Mimir, there's something I wanted to ask you about. Hildisvini told me about your visit to secure Hel's army, but was reluctant to elaborate when it came to negotiating with Hrasfelger. Ah, yes. Well, I can see why he told off on such a subject until he saw if we survived the battle. Another time. We must focus. Релік. Перетворює в Міміра в Bifrost Ballast. This here's the fun part. То давай япнемо цей меч. Impressive. Know what you want? This here's the fun part. Опа. Сюди. A good fit. І мені залишається тільки броню апнути, да? Чудово. Don't you go denting my armor What is now. wrong? Що в тебе за квест? No, nothing. It's just, don't know if you've heard, but we're gonna say goodbye to Brock in Svartalfheim. A funeral. Yeah. We're meeting at Rab's Tavern in Nethervalir. We will be there. Що, пішли на похорони Брока? Сходу. Альфхім.
Ну, пішли. В Азгард ми не потрапимо. Все, ви більше не говорите. Того? От, грубо за 30 годин пройшли цю гру. Там і сюжет не має ціни. Таких немає. А ніхто не хоче поприбирати оцих типів з дороги, ні? Так і має бути. Profane alternate lyrics to my ballads. Absolutely disgusting. But now I wish I could remember some of them. The paperwork that man created for me. I had to build a chest just for his violations. A big one. I taught him 20 different ways to cold forge a bolster. Once, he taught me a slightly easier method of wire pulling, and from that day on called me his apprentice. A true asshole he was. Gods, I'm gonna miss him. Hi! Y'all made it. Just about to send him off. Привіт. I have met many on my travels. You are one of the few I would call friend. I always thought you were one of the dumbest creatures I'd ever met. Didn't expect you to be the bravest, too. This world is a darker place for your leaving it. We're taking him to the Sverd Sands. It's, in the wetlands near the ferry. We'll wait for you there. Чудово. Ти на цей раз. Ага. О. Remnants. Скільки тучок. Окей. О, портал на том був. Сорі. Вибачте, що не було. Надо вийти через. Там портал ближче. Блін, ще стільки всього не дивиться. Чудова штука портали. Добре, що їх взагалі вигадали. Там вийшло. Damn it. What is wrong? I should have changed. Sewn some mourning garb. We're not dressed properly. Перевдягтися серйозно. Dwarves don't typically require formal wear at funerals. Brock certainly would not. Perhaps. Still, now you've got me thinking of what I might look like with some jewellery around my neck stump. Maybe some gold woven into my beard. That'd be quite fetching, eh? Thanks for trying. There they are, brother. Oh, come on, surely he'll be along. It's his brother. Let's hope so. Loss can do things to a man. You made it. We can begin. Що? Один наш.
Брок один раз помер, блін, Сіндрі його повернув до життя, а на цей раз, коротше, все, габела, блін. Ну, блін, Сіндрі ще потрібно видати героя. Чувак вбив Одіна, блядь. Ми задушили, і він добив. Блін, було б непогано, якби ще Атрей тут був, взагалі-то. О, чувак відіспався, очі вже не червоні. I love you, Brooke. Нарешті. Блін, і звідки в цього човна тяга, блін? Та всього ж доколупаюсь. Блін, у нього якесь таке бліде обличчя взагалі. Блін, був би епік, якби промазала. Що, Сіндрі, буває. Бракпус. Ну, давай, скажи, давай, блядь. Ну. Блін. Він ще досі ображений. A hole. Іра. Ага. What? Gets bigger the more you take away. Нус. От ми й поховали Брока. І паємо. Це рівно надо. I don't know if there's anything beyond the light. Afterlives after afterlives or whatever you. But if there is, I imagine he's causing one crazy ruckus there. I wrote that dirge for him. What's it called? Something profane. He wouldn't have it any other way. Forgive Sindri. He's just, I mean,
You know. Угу. Ладно. Що, Фрея, пішли? У нас тут трішки є роботи. Покататись тут треба постійно. Ну, ось сюди. На шахту. Назад. Не той варіант, не підходить. Не туди побіг. Тут би побіг. Але не то. Дайте ліфту назад повернутись. Блін, окей. Ради цікавості. Що в нас тут є? Behind you, look out! Nothing good can come of this noise! The Alpha! Жах. The Alpha! До побачення. Блін, фіга собі, ще порозводились тут. Що ви тут робите мене? The Alpha! Behind you! The Alpha! А, там за. До побачення. Звідки ти понабирав? Полізли. І ще один квест. А, трежер мап. Сорі, помилок. Ага, вас одночасно. Я зрозумів, а де третій?
де третя? Скажу одночасно, да. Оп, ще яблучко. Блін, значить є сенс і цю шахту відбій. Ой, так, дуже сильно. another of Kvasir's poems. Блін, тут ще стільки всілякого. Блін, майже всі знайшли. Ще 4 книжечки залишили. А ну да, ми ж там деякий час то побігли за цим, за тюром. Ось де, да. Ось де його цей. Звідки ми його дістали. О. Бруду наробити, звісно, може, але щоб сильно завадити, навряд чи. Ну, такі. Okay, I'll just say it. I'm getting a really terrible feeling from this place. This was where we freed the imposter. Tyr. Oh. Odin took our noblest instincts and used them against us. Не, фигня. That's what he always does. We will bear the weight of our mistakes not with guilt, but with footsteps heavy with purpose. Come, we have work to do. Угу. А тут, коротше, ми вже все, да? Тут я навіть сумніваюся, що тут щось додатково буде. Значить, треба буде вибиратися з шахти і просто бігти далі по ще квестам. Десь найближчі ворота знайти, якщо вони десь є додаткові. Оп. Знайдемо. Не дуже далеко повертати. Сподіваюсь, десь вони ще тут будуть. Знову в шахту лізем. Нахіра? Невідомо, але полізли.
Тут ми вже навряд чи десь заліземо. А ну, здивуйте мене, ми зможемо ще десь тут? Доведеться все ж таки датись назад. Домніваю. Дивово. Добре, полізли назад. До тих дверей. Йдемо далі. От сюди. Ну, погнали. Не кажи, що ще не вирізай. Алас. Ще й не ті двері зайшли. Kratos, I see something. Больно. Блять, пішли заберемо. Там настріляв. Гроші. Дійсно ж гроші. Що ж іще, як не потрібно жінці гроші, да? Блін, ще того берсерка поби задушити. Так, де там ті? Добре, що вони тут з'явилися. Хоч телепортик буде. Так. Давай тут поплавимо. Там потрібно вбити. Але я Азгард.
погнали. А чому? Романтична подорож, коротше, з Фрейм. Circling back to the topic of prophecies brought about by the efforts to avoid them, I think I can recall such a story as you mentioned, brother. A Greek tale for the stage. Rather lurid, but very popular. You know the one? Every Greek knows the tragedy of the Theban king. Yeah, word gets around about that sort of thing. Maria, what exactly did you promise the large bird in Helheim? Oh, nothing too horrifying. It's just that she'd like to retire. Retire? Hell's Eagle wants to retire? And time to walk. The story will keep. There's another of Garm's realm tears nearby. Давай, закривати. Їх не так багато, але закрити треба. Lesser! Behind you! Та ви тут вилазите. Well, halfway there. I'm up for closing the rest if you are, Kratos. Follow me. Так, закрили. Чудово. Наступний. Далі потрібно розбирати з чуваками, да? Зараз буде. Розумію, в кожному світі вони позалишали по два оцих. Два Азгард Ремнанти. У нас один знищений. Азгард прям унесли. По собі. О. Я назад. Come on, brother. Let's have it. You mentioned you had a favorite poem from your homeland. What was it about? A cunning general. A war over forbidden love. I believe I've heard of this one. Did it involve a horse that was not as it appeared? Yes, but that is not what happened. Oh, it's based on truth then. And you were there. Yes. I prefer the poem. Were you serious before, Mimir? Rasfelger truly wishes to retire? Indeed. And don't ask me what he expects to do with her free time. I assure you there is no reassuring answer. Can she even do that? Not be hell? Apparently so. She just requires relief. Someone else to step in and become hell, as it were. Not exactly an office many would wish to occupy. Aye. Terrible weather, infinite hours, and the possibility of unleashing terrible mischief on the realms if they're careless. We'll just pick Hold this on. up later. Prepare for battle. Incoming left side!
Enemy behind you, Kratos! Careful, brother. You're covered in Bifrost. The Alpha! Right side, brother. Такий, не розумію. The Alpha! До побачення. Це все? I just had a thought. With Asgard destroyed, where will the Einherjar go? Блін, а чому Valhalla я тут не exists був? both inside and outside of Asgard. Who knows what became of it? Aye. Suppose they'll have to find rest somewhere. Я обов'язково. Нафіг мені воно. Так, одне відкрили, наступне. До речі, скринь. Нафіг. О, все, я все проапдейтив. Те, що мені треба. О, так, і... Як завжди, проблеми з пошуком третьої цієї. Третього знаку. О. Фольклора. Як Anything interesting, brother? Оп, сюди скринька. Відкрили. Ось рейдж. Тепер мені потрібно. Та ви будете. Чому вас понатикували так багато? Так, окей, нам сюди. Так, Фрея, ми пливемо назад. Something else I recall about that Greek play I mentioned, if you won't take offence at the critique. As a work of performance, it consisted almost entirely of watching people give speeches and receive terrible news. Might have been nice to see more events dramatised instead of described.
It is Greek tradition for a story to unfold in a single time and place uninterrupted. It is more clear. If you say so. Так, я так розумію, вже всі там сплять. Якщо є ті, хто сплять. Сорі, я просто можу довго сидіти сьогодні, бо я відіспався після суток. Я можу дуже довго сидіти. So, how worried should we be, Mimir, about the Hrasfelger situation? Oh, it'll be trouble for all of us if the position is filled by someone unfit. Or worse, if they aren't completely trustworthy. But if she were to leave without a replacement? Complete chaos, yes. Well, I'm sorry I asked. Оп, сорі, бочка. Mia, you may tell a story, if you wish. Am I preferable to silence at last? A rare day. I'm touched. But since you mention it, there has been one on my mind of late. Блять, та який графік крашт, блять, алло. Ні, я ж так просто не лівну, ні, а-а. Ну. Дякую. Я ж поки цей світ не закрию, я ж не зупиню. Так, господи, ти можеш закрити його? Дякую, Стім. Що, і Унік навіть ліг спати? Оу. Так. Рагнарёк сюди. Погнали. Офігеть. Знов закривай. Гра взагалі, блін, не здівається. Блін, але 2 рази краш. На мене.
так, сейванусь. Ну що, дубль 2 після. Блін, майже доплив до портала Кратос. Something else I recall about that Greek player mentioned, if you won't take offense at the critique. As a work of performance, it consisted almost entirely of watching people give speeches and receive terrible news. Might have been nice to see more events dramatized instead of described. It is Greek tradition for a story to unfold in a single time and place uninterrupted. It is more clear. If you say so. Я кудись не туди пливу. So, how worried should we be, Mimir, about the Hrasvelger situation? Oh, it'll be trouble for all of us if the position is filled by someone unfit. Or worse, if they aren't completely trustworthy. But if she were to leave without a replacement? Complete chaos, yes. Well, I'm sorry I asked. Кратос, давай ще раз скажи, що Мімір може розповідати історії. Mia, you may О, tell a story, він це сказав. if you wish. Am I preferable to silence at last? A rare day. I'm touched. But since you mention it, there has been one on my mind of late. It goes back to my earliest days, when I had little more to do than observe the mortals who passed through our forest. One summer, a local laird of renowned eccentricity chose to sequester himself with a small coterie of kinsmen and followers. The aim of their woodland retreat was to achieve enlightenment through study and discipline. They took oaths to brook no distractions until they became wise men. Distractions? Aye, women, drink, mostly women. As you can imagine, things deteriorated quickly. By autumn, tempers were frayed and wisdom remained in short supply. One day, I watched as the laird and his brother took their hunt. Блін, There скільки they в чувака found at the цих banks of a історій, river я в шоці lady as просто. fair as any they'd left behind. She pleads for their assistance for fear the currents would carry her off if she tried to cross. That's enough for the time being. Так, ми прийшли. Так, Свартальфахейм. Куди? Так, поїхали. Brother, I've been meaning to ask. Your homeland. I'd heard the gods there wielded every flavor of power you could imagine. Lightning, fire, the whole lot. As did I, for many years. Oh. Any chance you could recall some of that magic? No, I have tried. Magic is bound to the earth. When your homeland died, your powers probably went with it. Ah, well, probably for the best. Let the past stay in the past and all that.
Так, де ти клятий? Блін, я ще одну ящерку не знаю. Сподіваюсь, це вона. Enemy behind you, Kratos! Beat it up, sis! До побачення. Понаїхало це кажуть. Калом. Так, наступне. Так, це вже сюди. Ну, поїхали. А ти? Азгардських. Палися. Типу сюди. О. Серйозно? Не зрозумів. Окей, але я прям ховаюсь трішки. Окей. Блін, Мімір, розповідай історії. Поки ми лазимо, також можна розповідати. Обожнюю.
Як добре, що мікрофон. Пака хапає. Туди. Маленький, активненький. Так, у мене питання, я загубився. Сюди. А, вон. Так. Окей. Приємно бігати по локації, в якої ніде немає ворогів, ти просто береш і біжиш. Я біжу. Окей. Точно не туди. Певно біжу. Kratos, I see something. Ну, вже не бачиш. Окей, dead end. Що ти бачиш? Прибіг невідомо куди, тому нафіга. Прибери повертання. Мув просто 200 ай. Потрібно було сідати в вагон. Я про це думав, але вирішив зробити. Робив. Повертатись не занадто добре. Так, де там клятий вагончик? О, мені вагончик надо, алло, ей. Ау, вагончик. Ау, вагон.
О, стоп. Де ще їх два? Another carving from Yari and Somer. It is an ingredient from the recipe. How did they reach this realm? Oh, they were well versed in realm travel. You see, Yari was raised a Midgardian warrior, meant to fight in the family's wars, find a wife, rise to glory. But he rejected it. He left. He followed his own path. I wouldn't be surprised if we found their mark in other realms as well. Знайшов ще один шматок інгредієнтів. Так, а де третя фігня? Одну знайшов. Блін, завжди пошук. А є, де? 100% має бути. Хоч хто бачить. Стріли. Оп, ще одне яблучко. Так, мене хвилює інше питання. Кого фіга тут? Куди мені їхати? Нічого тоді тепер добиратися через шахту сюди? Так. Ай, на те. Ось тут. Опять просто цікаво. Мені потрібен був вагончик, я вкрав вагончик. Це ж капець. Brother, you don't like riddles, eh? No. Oh, you just haven't heard any good ones. Here, I'm tall when I'm young, short when I'm old. What A candle. Yeah. Heard that one before? No. Oh. Well, did you like it? No. А то ти знаєш щось? Блін, але мені цікаво, якого фіга зник вагончик. А вкрав вагончик. Понаїбунькали. Я прийшов. Думав, їхати. Я горну, якщо мені реально буде пробиратися назад через шахту. Hey, near the little shop I'm running out in the Alfheim desert, there's something y'all are probably gonna see. Щоб дістатися, типу, цього. Oh, what can I do for a goddess? This here's the fun part. Want to talk for a spell? Нам куди? Нам туди.
Погнали. Блять, але з вагончиком тут. As I was saying about the laird and his brother, all summer they'd upheld their oath to avoid the touch of woman. Yet here before them stands a fair maiden in need of their help to cross the river. The laird doesn't miss a beat. He hoists her onto his shoulders, carries her across, sets her down, doffs his cap, and fords back across to his brother. Not now. Є скринька. Чувак, ти один? Блять, ні, не один. Блять, влучив, падла. Shield strike! Nasty hit! You alright, brother? До побачення. Посидиш? Посидиш. I'm glad we can help these Einherjar on their way, even if they hate us for it. They do not need to spend their afterlife serving a cruel god any longer. Agreed. Так, в четвер беремо. Берсерк. Пробуємо. There, fancy a riddle. If you fancy a boot to the Brother, head. not a problem, yeah? Я так проводив, що нормально. Так радів, що немає. Погнали за душем берсерка. Ого. Там нам. Brother, somewhere out there's a riddle you'd enjoy, and I'm going to find it. Do not. Once spoken, instantly broken. What am I? Silence. Correct!
I was not answering the riddle. А. Блять. Ір. Души чувака. Блять, я ж тут був. Це той душний з блискавками, напевно. Pecado da Fiat! You're mine! Vegor Eldiga! Lasta Eldiga! Падла. Блять. Серйозно. Мені його мув не зрозумів. Не зрозуміти по-нормальному. Pecado da Fiat! Ай, блін. Йому там зовсім трішки залишилось. О, можна перемогти. Давай, третя спроба. Pecado da Fiat! Давай, пилот.
Ні, з цією фігньою мені незручно з ним битися. З топором простіше. Довше, але простіше. Я так. They gather the fear. Your shield, brother. Use it, yeah? Так, давай, давай. Та ну ти серйозно. Блін, оці блискавки харять. They gather the fear. Оце гарно залетіло. Блять, Фрейя. Тупо Фрейя заводить.
Іди сюди, маленький. Бля, тупо Фрея заводила там жесть. Invoking Lyra after what they did. Lyra? I've never heard of it. It was a peaceful kingdom, full of artists and poets, but it fell to ruin long ago. Тупо руїна And these Фрея, блядь. berserkers were responsible. Them and their accursed King Hrolf. What little blood I have still boils at the thought. Your former home, I assume. Let's just take this victory and move on, eh? There is no need to shoulder this burden on your own. Admittedly, you're shouldering the brunt of the work here. Let me worry about the emotional burden. Так. Мені цікаво, як мені потрапити, блядь, сюди. Я так розумію, через цю шахту. Скоріш за все, бо по-іншому ніяк. Але в цю шахту сьогодні я буду, давайте. Ще десь побігаємо. Будемо. So, the laird and his brother. All summer they'd kept their oath to avoid the touch of woman. Yet the laird didn't hesitate to carry the fair maiden across the river before returning to his brother, who is dumbfounded, can't even bring himself to speak. The day stretches on, the laird carries on hunting, and his brother quietly gnashes his teeth down to powder. Finally, the dam breaks. Brother, he cries, how could you do it after everything we've sacrificed? Enough. We will continue later. Hey, you know that shop in the Alpine Desert? Даров. Something you might want to see out there. And what about Freya? This here's the У нас fun по part. броні. Не підходить. Oh, heading up already? Got time to check? Так, наступне місце. Альфхейм. Заради цікавості. Альфхеймі 100% маючи також бути. Азгарда I look тупо forward немає. to exploring Alfheim and not having to fight elves. Oh? What makes you think that's an option? They've united, haven't they? What possible reason would they have to attack us? Sorry to say, but there are still plenty of elves out in the Barrens eager for conflict. But why? Freyr united them. They fought together at Ragnarök. For those who have spent their lives in combat, peace is not always an option. Так, що в нас тут? Давай до берсерка в гості сходимо. До чергового. Finishing my story from before. The laird had broken his oath by carrying the maiden across the river, and his brother quietly stewed until he could contain himself no more. How could you do it, brother? How could you break your vow like it was nothing, carrying that lass on your shoulders like you were a Shetland pony? The laird just smiles. Brother, I sent that lass down across the river. 'Tis you that carries her still. Oh, I got it. Wait. Be ready for combat. Ну давай. No doubt a berserker awaits. Guilty the stolen. Ти ж такий жорсткий.
Та ти йоп. Я ж ухилявся. A gravestone. No doubt a berserker awaits. Ну давай. Ще раз. The Altin is stolen. Hey! That sword doesn't belong to you! Yelfa! You are nothing! Yelfa! Чому я тикаю кнопку Б замість того, щоб клікати кнопку А? У мене питання. Замість того, щоб ухилитися, хочу взяти. The Altin is stolen. That sword doesn't belong to you! You are nothing! Waste of time! Ай-я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 й. This hill. What is its connection to these spirits? It's a symbol of their betrayal, their cruelty personified. Блядь, тільки 4. The Я sooner манав we're я done всіх with it, the бити. better. If I can make peace with my
I suppose you're right. If Skofnung rids the land of these bastards, I can stomach its presence a bit longer. Де там ріфт? Азгард ріфт. Собаки наші де? Freya, I've always wondered, why was Freyr so revered here so quickly upon his first arrival? Well, to begin with, it wasn't his first arrival. Very few know this, but Freyr was one of the earliest visitors to Alfheim, back in the dawn of realm travel. Oh, a bit before my time. Do tell. We believed for a long time that all the giants had died in the flood, until one of them appeared in Vanaheim. Her name was Gerd, and she came offering to teach us the secrets of traveling between realms using Bifrost light. Freyr became immediately infatuated with her. He always yearned Блін, to по піску вони wander, швидше and along їдуть, came ніж так. someone who could truly show him how. So, wander they did, exploring the world tree from root to branch. But one day, it came time for Gerd to wander away. Freyr was heartbroken, and resolved himself to perform some great feat to win her back. He set his aim on the grandest of gestures. He intended to be the first to find the elusive source of Bifrost light. And he succeeded, although quite by accident. Freyr believed he navigated best while fortified by a potent blend of Vanir herbs. When he wandered, he wandered. Hold. We will finish later. Так, чувачки, що ви тут? Careful, brother. Covered in Bifrost. Такого я не очікував. Привіт, Мор. Ну, тут вже закриваємо все, що це є. Залишалося Ragnarök пройшов, Одіна вбили, і далі все. Якось так справи. Блять. Він все ж таки стукнув, да? Падлюка. І помираємо. А так нічого нового. Пограв з людьми в Fortnite, ти пошкодував про це? Чи ні? Careful, brother. You're covered in Bifrost. Задоволений? О, це чудово. Блять, чувак, так ти червоно чого я тут просто відволікаю аби не померти. Мінус один. Щось жорстко.
Блять. Одразу захотів з плакатом Веном. Ні. В першій частині його немає, тільки в другій він. Блять, чувак, що ти мене так задушив? Careful, brother. It's covered in Bifrost. Тому в першій частині цього Венома немає. Що ти так, блядь, розкопав, чувак? Я не понял, мотає він, подивіться. Побачимо. Так, а тепер ще раз потрібно нормально розібратися. Так, Фрея, ти там побився, а я понатикують ворогів всілякі. А друга частина Людини-павука поки є тільки на PlayStation. Другу частину обіцяють на ПК, здається, в наступному році портанути. Тому, якщо в тебе нема PlayStation, то тільки ПК потрібно чекати на наступний... Ну, коротше, наступний рік. Точно 5 років. Так, блін, зараз порти ігор, я думаю, набагато краще відбуваються вже. Це не настільки складно має бути, як колись, напевно. Ever try flying in a sandstorm? I imagine Freyr showed the Dark Elves that Gulon could be trained to pull a plow. They must have found new uses for them once the sandstorm arrived. I imagine they're now bred to Але aid там in потрібно traveling чекати. surface. Блін, інфу, я, здається, пам'ятаю приблизно, коли це має бути. Якщо мені не зраджує, принаймні просто хоча б в пам'яті приблизно, то це має відбутися в першій половині 25-го року. А коли точно, я вже не пам'ятаю. Там щось період доволі скорий вже по термінам. Wait a bloody moment. Is that? Thor's hammer and his daughter. I'll make you proud, Dad. О, Сурт, привіт. Куди ти двинула? Well, good for her. Ля, взяла, втекла. Well, how about that? Тому, коротше, Норд чекати його доволі скоро. Вже так. Thanks for grabbing that for us. Want to talk for a spell? Oh, heading off already? Got time to chat?
Але мені цікаво, наскільки велику ціну за нього задвинуть. Ось God of War Ragnarök. По суті, хоч і скора штука була в порівнянні з минулою частиною портом по різниці років. Але все ж. Так. Нам далі туди, да? That's a realm tear, all right. From Garm. Are we going to close it? Дійсно, закриваю. Lassa. Nasty hit! You all right, brother? Ти диви, прийшов, типу. Чекай. Якщо цікаво, то чекай. Може я його також пройду потім так само на стрімах, якщо вийде. Якщо фінанси дозволять, як завжди. Так, ще один рік там залишився. Окей. Так, зроблю сейв на всяк. Тому щось давно без сейвів, а гра вилітати може. Це нікуди, блядь, не ділось. Першу частину повністю не пройшов. Ну... То вже ж таке. Я її вже двічі пройшов, виходить. Один раз колись для себе, другий раз на I heard of a стрімі. great battle in your homeland, at a place called the Gates of Fire. The Hot Gates. You were there? No. Is that regret in your voice? I did regret not dying there for many years, but no longer. Так, нам де наверх підняти? Воно звідти потрібно десь лізти. Ай, полізли назад. Обожнюю ці такі. Поліз туди, потім ні, поліз. Вниз назад, поліз туди. Так, ось воно. І двері ми йшли. Так, які тут там разі за Азгарду у нас за... Давайтесь.
Ну, і хто в нас тут? А ну, давайте, дізнавайте. А, звичайно. Careful, brother! You're covered in bifrost! Behind you! Блядь. Brother, get up! Brother! Як ви задовбали мене оці... Чуваки з резист. Careful, brother! You're covered in bifrost! Use a shield strike! Behind you, look out! Просто за... Скелфа! От ти, господи. Бідне нещастя. Another camp defeated. Aye, and one step closer to giving the realms a shot at healing. Так, ну, на берсерка я... Потім, колись. Знову. Зараз ще збіг. Я по іншим світам по цій позакриваю. Brother, I've heard my share of stories about your homeland, but I'd also heard that you once fought in a tournament. I fought in many contests. But this particular one, I heard you did battle. Beasts, scoundrels, princesses, the undead, automatons, and history's greatest musician. That's not true, is it? I would not speak of this. Fair enough, brother. Мімір хоче розговорити Кратоса, щоб він розповів про себе. Кратос такий, я про це говорити не буду. Навіть не намагайся. Не виходить на Міміра ставати інформацією. Куди там? Клятва, чекай, ну давай. З тобою подивимось. Що з тобою? To Vanaheim, then. Sounded like Lady Sif managed to convince the old boar to shelter the Aesir refugees. It was his idea. Oh?
To foster peace among the Vanir and Aesir. That's brilliant. Shifty bastard must be trying to prove he can out-diplomat me. At least he's not convincing her to marry someone, like some other diplomats would. A deservedly low blow, Your Majesty. Anytime. Нема нікого? А, стоп. Ще ж тут є. Забув. Так, дракоша. No way to cross. Отож то, що no way to cross. Рота воно якось надо. Окей. З драконом колись розберусь. Тут з чувачками розібратись потрібно. Там, блять, ви настільки поряд. Just curious, brother. Why don't you like riddles? They are frivolous. They encourage lateral thinking. Listen, there are 3 doors before you. One contains a pit of spikes, one a dragon, and one a pair of lions that haven't been fed in weeks. Which door do you open? The first. A pit of spikes is easily avoided. Ah, you should pick the third, because lions that haven't hold that thought. I think it's about to get violent. Careful, brother. You're covered in Bifrost. Can't do this without you, Kratos! Потушити так. Забрав скриню, блін. Einarjar, on the left! Incoming right side! Careful, brother. You're covered in Bifrost. Right leg! Я ти чо? Use a shield strike! Left leg!
Alpha! А ну йди сюди. Я вас задовбав. Incoming right side! Incoming! Kill sight now! The Alpha! Так, чувак, блядь, One more to go! The Alpha! Seems for every camp we destroy, we find 2 more. It's almost. Так. Ось тут. It's impressive. Так, сейвимось. О, це ми зараз через табір якраз підемо. Сподіваюсь, леді сів тут. Нема? А ні. Regarding security. Kratos, Freya, welcome back. Mimir. Здоров. Lady Sif, Freya. it speaks volumes seeing you here in person. The first of the Aesir to visit us in peace. Really, Your Majesty? It's the capacity of the Vanir's forgiveness that speaks volumes. We know Asgard was more than Odin and his Einherjar. They'll help us rebuild. They're more than welcome to stay. Aesir and Vanir living together. I never thought it possible. I imagine a severe lack of options for the Aesir helped ease things along. Oh, Mimir. It has truly been a pleasure not listening to your prattling commentary for the last 100 winters. Well, excuse me, milady. 100 winters of Mimir bleating at court? I think I'd rather be exiled. Indeed. Oh, the stories I have. Really? Do tell. Well, everything appears to be in order here. Diplomacy Господи, які administered and вони all's миляться. well. Let's leave these two to their planning, shall we? І всучились. Back to it then. Where can we set up the farmsteads and Так. granaries? We don't do that kind of thing here. This realm provides us what we need. What if the winter is harsh, or if the Так, food погнали spoils? ще одних. When we hunger, Виб'ємо. we learn. Have you not burned flame? Але оце, блін, не в той район. Залишки Азгарду. І проблема там, де я в шахту не можу. Розумієте, де там сварка? Купу пощастило. Я постійно за цю дівчину. Є на стони. Ну, трішки тої отрути на тебе потрапило. Зрозуміло, де табір. Careful, brother! You're covered in bifrost!
Yelfa! Use that shield of yours! Parry! Incoming right side! Take it off, man! You've got this! Alpha! Interrupted! Так, мінус так. Сюди. They're healing! Задовбали. This is truly thankless. It must be done. I'm sure the civilians we're protecting would thank us. Well, thank both of you. Me, they would just point at and scream. Так, у нас... Погнали. Блін, а трай менше, він пролазить швидше. Трея поки залізе. І дупою. Блядь. Як ви задовбали ці, блядь? Ти. Хто вас, блядь, вигадав? Хіли якісь вони. Ага, а тут я вже готовий. Блять. Так,
А тут я не був. О. І погнали. Grogger hole. I see it. You're on fire, Kratos. Double fire. Да ладно. Behind you! Я у вогні. Я б не сказав. Ого. Терки поки відкладемо. Залишається питання, як потрапити ось сюди. Ось сюди. Це єдине, що ми. Get that thing to shut up! Look out! Behind you, look out! Це барей. Жорстка рейнжа, блін. Назад в табір. Табіра там чи пор. Freya, when Hildisvini went to Helheim, how did he not freeze to death? A perk of the Jofer. The boar-shifting warriors of Vanaheim, as wise in statecraft as they are deadly on the battlefield. So they may shift into whatever form they like. Sure, so long as the only two shapes they like to shift into are human and boar. Давай, Фрея, проходь. От нафіга її пропускати? Полізти за тобою, ну. О. Блять, вже третя ночі.
Капець. Бруталісти. А тут хоча б сам поліз, блядь, без неї. Можеш? Де в нас там? Ау. Так то біжимо. Так добігти. Ще когось побити. Кого забули. Не зрон. Як це я скриньку провтикав. Неправильно, неправильно. До тонкий ми не можемо справити. А трей може. Так. І залишилось решта 7 світів. Прикольно. Перефрея. Так потрібно було. Ну, блядь, я ж встав. Вже встиг.
Блядь, диви, не даремно ж повернув. І не попропускав, капець. Another piece of Garm's handiwork. Давай, закривай. Це, здається, до речі, останнє. Behind you! Incoming! Take it off, man! You've got this! Так, ну чувак, ну ти на машинці. Та злізь ти з миру. Behind you! Look out! Behind you! Incoming! All of Garm's handiwork has been fixed. Good. I am glad. Well, how about that? Atreus would be happy to know we tied up some of his loose ends. Perhaps we should let Hrasvolgar know. Perhaps. Olivia von X. Сюди. Так, цікаво наступне. Ельхейм. Щось. Не даремно бігати. Зайвий раз. Нема. Муспельхейм. Ну, давай швиденько чекаємо. Що, і я так розумію, в мене там залишається тільки в Свартальфахеймі, блядь. Ні, в Ваннехеймі. Муспельхейм чисто так. Блядь. I could sharpen that axe for you. Що це в нас? Ну давай. Швиденько сходимо. Пригода на 5 хвилин. Traitor. Gnaw. I'll pay for what you've done. Kneel.
Rise! Rise! Soundstone! Die! Switching arrows! Submit! Skjelfa! Don't you see it's over? There's no need for this! Careful, brother! You're covered in Bifrost! Get out of there! Блять. You call yourself a god? Я її взагалі не очікував тут блять, приймати. No matter what you try, the results will be the same. Good! I'll see you pay for what you've done! Kneel! Ah, Moses! What now? Pathetic. No good! I'll see you pay for what you've done! Kneel! Suffer as I have. Іди ти в дупу. Perhaps we should reassess our resources first. Я потім з тобою розберу. Занадто просто постка вона. X needed an upgrade? This here's the fun part. Oh, it's real good for wood. Better for bone. My lady. Want to talk for a spell? Ой-ой-ой, потім розберемо. Залишається лише що тоді виходить. З добором. Аю. Ну тут же ж нічого додаткового. Hand over that Svartalfheim slag. I can make something with it. Коротше, Сіндрі нас... Tie the noose tight to send us to Odin to Ворони не вистачає. Did they just say what I think they said? Yes. I suspect the Raven Tree isn't going anywhere. Just in case there's anything else you'd like to do. Ні, ніхера. Спальтер. Хельхейм. Пли, Ванахейм. О. Так. Ну, зробимо думку, що з шахти. Пішли.
блядь, занадто не віриться. Та окей. А точно ж, блін, вагончика не буде, на нас же ж дракон, блін. Дракона якась херня. Ладно, тоді. Але проблема в нас тут. Мені. Kratos, tell me of an adversary from your homeland. It will serve us well if I understand more of your battle tactics. There was Medusa, queen of the Gorgons. Her gaze turned men to stone. A mirror would turn her own powers against her. Or, you may remove her head, but that is the hard way. Which did you choose? The hard way. Forget I asked. Угу. Того немає цікавого. Горій. Він скучний. Так, погнали. Kratos, I see something. О, що ти ж? Гарний знак. Ящерка осталась. I believe that's the last of them. And that's the last of them. Spectacular work. I guess. Not that I care. You mean nothing to me. Nothing at all. That's great, friend. You're not my friend. Goodbye. I love you. Good gracious. Так, де третя?
tower's about to explode! In dead right. Під водоспад. Ще рейджа. Добре, ми, значить, виходимо. Стою. Можна вийти. Ніхто нема. На оці вузькі проходи. Надто вузькі. О, ми вийшли з іншого. The runic word appeared over there. See it? Suna. Смачно. Сюди. Що в нас тут? Перед нами тут берсерк. Потрібен. A berserker gravestone. Prepare for another fight. Де? Там на іншій. Father fierce, sorrow for the troublesome. Oh, I felt that one, brother. I'm weak. It's for me. Hellheim, awake!
Another day. Come on, Kratos, get up! Та ні, не хочу. Ох, я точно не готовий був битися. Один окей. Двоє не дуже. А воно, блін, а воно мене везе навіть не туди, куди. More poetry. Delightful. Ага. Не поверну. Тупо потрібно потрапити. А не можна. Або я знов щось десь пропустив.
Коротше, гра крашнулась, все. На сьогодні годі. Це вже точно знак. Так. Напевно, рейду у нас нема кому кинути, значить будемо офати з позором. І завтра, чи не завтра, сьогодні ще буде стрім, побачу по чому.